Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ya'maluna khabir. Wala yahsabanna wala tahsabanna bil ya iklan ya wala yahsabanna wa ta'ilan ta wala tahsabanna. Kowe aja nyangka sira alladzina ing wong akeh. Wala yahsabanna lan aja nyangka temen sapa alladzina yabkhuluna. Wa balen malih. Wala yahsabanna lan aja nyangka temen sapa alladzina yabkhuluna. Wala tahsabanna lan aja nyangka sira alladzina yabkhuluna ing wong akeh yabkhuluna kang padha bakhil sapa alladzina. Kang padha medhit sapa alladzina bima kelan perkara ata ingkang paring gum ing alladzina sapa Allah min fadlihi saking anugerah Allah. Hai bi zakatihi tegese medhit kelawan nglakoni zakat ma atahumullah. Huwa ya ing bukhel, ai bukhlahum tegese ing sifat medhite alladzina. Mbok sangka khairon ing luwih apik. Lahum kedhi alladzina. Utai dawuh khairon maf'ulun sani maf'ul sing kedua. Wa dhamiru utai dhamir huwa kuwi fasli krana fasl. Wal awalu te maf'ul sing awal iku lafat bukhlahum muqaddaron hale dikira-kira ana qoblal mausul durunge mausul alal faqaniyati ing atase wacanan tahsabanna wacanan tak wa qoblad dhamiri lan lafat bukhlahum ditakdirna sedurunge dhamir ala tahtaniyati ing atase qiraah ya qiraah wala yahsabanna bal wa bal uti bukhl iku sarun wa alek lahum kedue alladzina sayutawakuna bakal den kalungi sapa ngakeh Toden kalungi sapa ngake mak ing perkara bakhilu kang padha medhit sapa ladina bi iklan ma. Ebi zakat iki tegese iklan zakat ma minal mali saking dunya yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Di ayyus ala gambare Arab sing toden gawe apa ma bakhilu digawe hayatan hale rupa ula utawa ing rupa ula. Fi unuqihi ing dalam gulune wong. Tanhasuhu ingkang nyokoti apa hayah hu ing man kama warada fil hadis. Kama wedine perkara warada kang tumeka apa ma fil hadis ing dalam hadis. Walillahi lan iku kagungane Allah sarasan mirasi samawati utawi warisane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Yarisu huma tegese marisi sapa Allah huma ing samawat lan ardh badha fana ahli ma sawise rusake penduduke samawat lan ardh. Wallahu ta'ala bima kan perkara ya amaluna kang lakoni sapa ngakeh to tak maluna kang lakoni sira kabeh bilya iklan ya wa ta'ilan ta khabirun dat sing pirsa. Fa ijazikum mongko males sapa wa kum sira kabeh bihi kelawan ma ya amalun to mata malun. Kot sami teman-teman midanget sapa Allah qala alladziina qalu ing pengucapane wong sing ngucap innallaha faqirun. Innallaha satamna wa ta'ala faqirun widat sing fakir sing butuh. Wa nahnu halate kita ahniya iku wong sing sugih. Wa hum ta alqailun wa al-yahudu yahudi. Qalu padha ngomentari sapa Yahudi hu ing Allah lamma nazala semangsane tumurun apa dawuh mangdal ladzi yuqridu wa qardan hasan. Mantai sapa daya iki man alladzi rupane wong yuqridu kang utangi sapa man. Ngutangi Allah ing Allah qardan kan utang hasanan kang bagus. Wa qalu lan padha komentar sapa Yahudi laukana ghaniyan mastaqradana. Laukana lamun ana sapa Allah iku ghaniyan iku sugih mastaqrada mongko ora njaluk utang sapa Allah nak ing kita. Ora utang sapa Allah nak ing kita. Sanak tubuh maqalu. To sayub tabu maqalu. Sanak tubuh. Bakal nulis ingsun mak ing perkara qalu kang padha ngucap sapa wong akeh. Sebagian Quran sayub tabu maqalu. Bakal den tulis sapa ma perkara kalu kang padha ngucap sapa ngake enak muru tegese perintah kita bikat bima kelawan nulis perkara kalu kang padha ngucap sapa ngake fi sahaifi amalihim ing dalem lempiran-lempiran ngamal wong akeh liujazu supaya den wales sapa ngake alihi ngatasé ma qalu wa fi qiraatin bil ya sayub tabu mabniyan lil maf'ul sayub tabu ma qalu bakal den tulis sapa ma qalu nah kira kita sanak tubuh ma qalu wa naktubu qatlahum wayub tabu maqalu wa qatluhum. Artosipun nak kira ae sayub tabu maqalu berarti tulisane napa wa qatlahumu ngangge rafa nggih nak kira ae sanak tubuh wa qatlahum kados kira ae kita. Wa anak tubuh lan nulis kita qatlahum ing matenine wong akeh binas bi lan asab. Sanak tubuh maqalu wa qatlahum. Waraq ilan rafa. Nak rafa maksudnya sak paket kalian kira sayub tabu maqalu wa qatlahumul anbiya. Lan ing pira-pira nabi oleh mateni bihiri hakin kelan tambah hak. Wa naqulu lan ngucap ingsun to dawuh ingsun binuni lan nun wa yaqulu wal ya ilan ya ay Allah tegese Allah lahum marang akeh fil akhirat dan akhirat
ala lisanil malaikat ing atas lisane malaikat ludzabal harik. Zuku ngicipono sira kabeh azabal harik ing siksa kang membakar. Manane ayen naro tegese ngrasakno sira ing neraka. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedue al yahud idza ulku nalikane den tumibakno sapa wong Yahudi. Fiha ing dalem nar. Apa sing diucapno zalika? Utai mengkono-mengkono dawuh zalikal azab. Te mengkono-mengkono siksa perkara kelan sebab perkara kodamat kang lakoni apa itikum. Apa tangan-tangan sira kabeh. Obira den tembung napa biya aidi anil insani saing manusa mergo li anna aksarul afali krana sak temene aki-aki perilaku utawa kelakuan iku tuzawalu den lakoni apa afal biya lan wa ana halan sak temene wa taala wala sawara ana sapa apa bizalamin lan zat sing dolim bidizul min tegese zat sing dolim lil abidi maring pira-pira kawula fayu adiba mongko sebabe nyiksa sapa wa taala ing abid diwiri tempin kelawan tanpa dosa. Wong Yahudi ku sapa? To mereka sing ahli kitab ku sapa? Alladzina rupane wong akeh naksun lil ladzina qablah. Kalu kang padha ngucap sapa wong akeh li Muhammadin mar Muhammad ngucape innallaha ahida ilaina. Innallaha satamna wa ta'ala ku ahida gawe janji sapa Allah qad ahida ilaina. Teman-teman gawe janji sapa wa ilaina maring kitab Taurat ing dalam Taurat. Allah gawe perjanjian ning Taurat rupane Allah nu'mina ento ora iman kita li rasulin maring rasul. Nusot dikohu tegese ora benerno kita ing rasul hatta ya tiana sehingga teko sapa rasul nak kita oleh teko bi kurbanen lan go kurban hewan kurban tak kuluhun nar kang mangan ing kurban apa anaru geni fala nu'minu mongko ora iman kita la kamaring sira Muhammad hatta tak tiana sehingga nekakno sira Muhammad nak kita bi bil kurban wa al kurban ma perkara utakorabu kang den ge para apa bihima ila wa ta'ala maring Allah ta'ala minna amin sing pira-pira kewan raja kaya wa khairi halan yani na'am. Fa ingku bila mongko lamun den tampa apa kurban jaat mongko teka apa narun geni bebo kang putih nasama isanging langit fa ahraqat mongko ngopo-ngopo narhu ing al kurban wa illa lamuna ora yubal bab ya mongko tetep apa kurban maka nahu ing panggonane kurban la wa ikan den kinawerwi ila bani Israil dalik utawa kita lan den gawe ukuran ila bani Israil apa dalik mengkono-mengkono tak kuluh nar to aklin nar fil masih kecuali ing dalam Isa Muhammad dan Muhammad. Qala ta'ala kul qad ja'akum. Ku ngucap sira Muhammad lahum maring al-yahud taufihan kelawan meleh-melehno oleh ngucap qad ja'akum. Teman-teman teko kum ing sira kabeh sapa rusulun pira-pira rusul ming kopi sing sedurunge ingsun bil bayinati lan pira-pira bukti sing jelas ilmu mukjizati tegese mukjizat. Wa billadzi lan rasul teko kelan perkara kultum kang komentar sira kabeh ngomong sira kabeh Zakaria kodine Zakaria wa Yahya lan Yahya. Fakotal tumuhum mongko mateni sira kabeh hum ing para rusul. Wal khitabu te khitab liman kedhe wong fi zamane nabi ing zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ing kana senajan to napa al fi'lu perilaku li ajdadihim krana maring mbah-mbahe wong akeh mergo liridhum krana idane wong akeh bihi bi fi'il ajdad falima mongko krana apa kotal tumuhum mateni sira kabeh hum ing para anbiya ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina ku bener kabeh fi annakum ngam sak temene sira kabeh tuk minuna iku iman sira kabeh indal ityani nalikane nekani bihi kelawan ikilah manuhitum tebihi lan ma'alim fa ing kadzabuka mongko lamun gorono sapa wong Yahudi kang sira Muhammad fakot kudziba mongko teman-teman gorono sapa rusul pira-pira rusul min komplikasi ing sedurunge sira jauh teka sapa rusul bil bayinati lan pira-pira mukjizat wa zuburi lan lan pira-pira kitab kasuhu fi Ibrahim kadene lempiran-lempiran Ibrahim wal kitab lan lan kitab wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bi isbatil ba'i kelawan netepno ba fihi ma ing dalam dawuh az-zubur lan kitab bil bayinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir wa fi qiraatin bi isbatil ba fihi ma maksude ja'u bil bayinati wa biz zuburi wa bil kitab al muniri kang jelas al wadhi tegese kang jelas ka Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil fasbir mongko sabar sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa para rasul kaya oleh padha sabar sapa para rasul. Terus niki kula terangno masalah Rasul sekedap itu membuktikan bahwa Rasul Utsmani itu tidak ada titik. Buktinya khilaf itu seputar tahtaniyah nopo nia. Terus ada nabroh. Lah nabroh itu misteri. Kalau sanatnya dibaca bak, ya dibaca bak kata ja'u bil bayinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir. Kalau sanat kita dalam ayat ini enggak. Ada ayat lain yang pakai, tapi dalam ayat ini enggak. Itu hanya nabroh, kata selengkungan kecil. Kalau ada Rasul Utsmani tahun 1 Hijriah, zaman Tabi. Terus memang ada nabroh. Nabroh itu kan potensinya itu dalam teori Rasul itu kalau ndak ba ya iya ya hamzah.
Nggih, napa? Ba hamzah. Itu paling repot tuh nak hamzah. Biasa, tapi kalau hamzah kan potensinya di belakang. Makanya kalau kiro asapa itu biasanya khilafnya di nabroh. Nabroh itu bisa iya, bisa nopo hamzah. Karena hamzah itu huruf oportunis. Kalau terang lorosan sekedap, hamzah itu huruf oportunis. Makanya huruf hijaiyah itu masyhur kan gitu. Walulikur itu. Bener? Walulikur. Walulikur ana ulama sing ngitung 17. Mergo hamzah itu huruf yang tidak berdiri nopo. Misalnya sampean nulis Ja'a umru'un, mesti umru'un terakhir nganggo wawu. Paham nggih? Ja'a teko sapa umru'un awa-awaan. Nganggo wawu gak? Nak ro itu imro'an nganggo alif. Nak maror tu bimri'in nganggo ya. Makanya ulama sapa itu menduga walam yakullahu kufuwan ahad ini wawunya hamzah apa wawu berdiri sendiri. Nah kebetulan hafaz itu sendirian. Subah saja ndak hafaz itu sendirian dibaca wawu. Itu qara'a hafaz wahdah kufuwan ahad. Tapi nak babi sapa macane hamzah walam yakul lahu kufuwan. Karena wawu itu ndak jaminan itu wawu, bisa saja ada hamzah. Paham ya? Seperti ja'a umruun nak nulisnya ngangge wawu. Tapi kan gak maca muni ja'a umruun kan gak mungkin. Macane tetap ja'a umruun. Itu menunjukkan bahwa wawunya gak terbaca, langsung ja'a umruun. Padahal ada yang apa? Wawu lah. Kufuan itu menurut sab'ah selain hafaz asim ya, karena hafaz yang syubha bacanya juga kufuan juga, kufuan. Karena logikanya gampang, yang maknanya seimbang tuh kafa ayak fa'u kufuan. Kayak wong kawin kudu atifa, kudu kufu. Paham gitu. Terus niku contoh-contoh kecil jadi. Ya begitu juga seterusnya. Huzuan juga sama, sab'ah mesti huzuan sama huzuan. Jadi kados kula nu yang meneliti rosem itu tidak janggal. Karena sapam sak riwayat ora paham, itu warai guru kalau maca kufuan muni kufuan. Tapi kalau saya tahu masalahnya memang bukan sekedar riwayat qiraah, memang rosem wawu itu tidak jaminan itu wawu. Bisa saja mau ada napa? Hamzah. Ngene-ngene tija'a umruun ro'a itu imro'an amaror tu imri'in. Itu kan dirubah-rubah kan dari wawu alif ya makanya enggak ada khilaf terbanyak kayak khilaf fil hamzah. Karena potensi ini apa hamzah betul, apa mau wadah. Ya apa mau napa? Wadah. Itu terus yang menjadi khilaf dalam huzuan, huzwa, kufuan. Tapi Imam Asim ya termasuk ya wong aneh. Ketika dia mudoreknya itu setuju hamzah. Makanya masyhur qiraat kita innama yu'minu bi ayatina faulaika humul mu'minun pakai hamzah. Ketika imam lain tidak pakai hamzah, innama yu'minu kan. Yu'minu mu'minun. Nah, tambahan delok qiraat Imam Nafi Imam innama yu'minu wal mu'minun karena wawunya dianggap wawu. Tapi ning mudhara Imam Asim maca hamzah innama yu'minu. Jadi pola lah itu sirinya apa tadi? Enggak ada jaminan kalau wawu itu wawu, iso wae ada napa? Hamzah. Mulane ada semaan ra mikir paham. Ra mikir untuk salam templek damai. Tapi harus ada ulama yang paham ini, guling-gilingan. Kalau sapa itu normal, secara lugat napa? Normal. Lha ora normal sebuti wong mamate kok anake ning mudorek tok. Sebutin aneh sebuti. Amana asluhu amana dielal kan? Ama asluhu amana ala wasni af'ala. Sono hamzah loro jejer digenti. Akhirnya amana jadi amana jadi napa? Amana. Yu'minu mestine diilal pisan kan. Buktine masdare diilal imanan kan. Imanan asluhu imanan. Imam Asim madine diilal masdare diilal. Tapi mudhare boten. Imam Asim ya coba takok. Ya sing ngene Imam Asim. Lah engko nek ilamar diilal meneh. Tapi ilal separuh. Separuh artinya ngeten. Nak ndekne wasol iku tetep. Kados misale kul araitum ma tad'una min dunillahi aruni ma dakhalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawati tun. Berarti pakai hamzah kan. Tapi nanti kalau Anda wakaf fis samawati tuni. Berarti kan diilal kan. Iti asluhu iti. Jadi itu fis samawati. Mulane maksud barang dirang alim ora iso. Nek nyatane tau nglakoni loro. Mergo kul araitum ma tad'una min dunillahi aruni ma dakhalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni. Tapi nak wasal, nak wakaf fis samawati tuni.
Tapi romok mergo panduan. Nah kula ra ilmune. Lah itu tadi karena nabro. Nabro itu potensinya ya. Berarti diwaca itu nih. Atau potensinya hamzah. Ya tulisannya zaman riyen ki namung nabro. Jelengkuwer nih. Iku imaya. Wa imarham hamzah. Boten ben sampean ro terus. Ngaji cocok ra cocok kudu. Nek kok ngajine wong toreko. Ngaji nang toreko kok kepengin entuk kabar nak ngamal ngene mlebu suwarga. Dadi cocok ra cocok ngaji kudu dirungok. Tapi ki digedeng toreko ngomare ati matos wae. Lan dari Imam Syafi'i wong gedhe wong toreko mari ati-ati. Tapi nek setuju ki dadi butuh. Mergo ngaji kok anut sing dikarepno. Terus bab tolak ning ndi bar iddah ning Imam Syafi'i tau duga-duga murid mergo melok toreko. Kena percaya toreko sing penting maca la ilaha illallah. Terus gunane apa Quran bakas tolak? Kamu anggere ngafatno iki mlebu swarga, ngafatno kudu ping 1000 swarga, ngafatno lha ping 10. Terus gunane Quran nerangno iddah. Tolak itu. Tuk anta, kowe mbok sing tobat. Barang nak dibakas Quran, kowe kudu bakas cocok ra cocok. Paham? Kowe kan yo ora pegatan, tapi kita kudu siap bakas at-tolaku marotan. Tolaku marotan, tolak rosi. Kon atolake bain lebune tolak bain lebu ayat fa in tolakuha fala tahillu lahu min ba'du hatta tangsa zaujan wa zaujan wa rawu cara fikih jenenge muhallil syaratnya muhallil kudu nganti jima diterangno Nabi hatta tazuki usala tahu wa yuku usai laki cocok ra cocok di politik ya sama iki cocok ra cocok jayane Islam lewat politik Abbasiyah ben apa Fatimiyah yo kowe ra cocok lah cocok ra cocok. Tapi wong politik kudu setuju wong zuhud, cocok ra mesti. Lha iku pangeran senane gambar tiyang. Wong zuhud nggih musala, iku proposale liwat politik. Tapi wong politik bidungane mandi sowan wong zuhud. Dadi pangeran senane gambar wong. Iya pemancen nase ngoten warafa abadhum fa ba'din darajatil yattakhidha ba'dhum ba'don sukhriya. Sukhriya nu nyek-nyek. Artine ngene, wong zuhud ngenyek wong politik nyatane sowan. Engko nak butuh bae musala wong zuhud sowan wong politik. Lah iku pangeran senane gambar wong. Lah iku dinapa? Lihat takhidha ba'dhum ba'don sukhriya. Dadi ana ulama sing halus maknane sukhriya niku ben padha kena diatur. Tapi iku omongan berlebihan, keliru cara Imam Nawawi. Sukhriya nane nyek-nyekan. Dadi wong mesti ditegur. Terus kiai top gledek jule buta wayo mbek santri desa. Lha iku pangeran ngenyek, nyatane buta wong. Tapi ora iso dinyek. Nyatane mulyane keluarga iku gantung kiai. Ini kan padha butuhe kan. Artinya iku banyak ya ora kena. Nyatane dadi mulyane mergo diwayo kiai. Tapi kiai iku ya ora iso ngerti teman-teman gledek buta. Dadi iso ngono ae. Lha iku pangeran. Iku senase lihat takhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan. Mane kena manane ana tak kowe supaya lihat takhidha supaya ngalap sapa ba'dhum sukhriyan ing nyek. Lah ya presiden nak mlete-mletene wong. Zamannya pres iku dukun diparani kiai, diparani dangdutan, diparani sanggar, parah. Lan ono kiai suwani pejabat bangga keliru. Warane iku sanggar diparani kelompok ketoprak. Reyok. Parah. Lan kula disuwani toko iku ora pati bangga. Perkarane suwani ora kiai tok. Reyok disuwani sing ngawani dipengaruh ya. Disuwani toko-toko mulai artis sampe. Tapi gue ora usah gedhe. Iku mau mergo nasi napa lihat takhidha ba'dhum sukhriya maknane nyek-nyek. Ya paham napa? Nyek-nyek. Sakhara yaskhar napa? Sukhriya. Tiga butuh itu. Mulane kula suwun nak niat ngaji teng mriki cocok ra cocok. Misalnya termasuk ilmu qiraat. Itu nanti kalau enggak ada yang memahami itu habis qiraat apa habis. Karena qiraat apa yang diajarkan di pondok-pondok Quran itu biasanya hanya sanad diwarai secara ada. Tapi itu kan akan kesulitan di ilmunya. Wong kufuan kok diwaca hamzah kan kamu kesulitan kan. Tetap butuh ulama rasul kayak saya supaya tahu memang hamzah itu huruf oportunis. Ja'a umru'un bil wawi, ra'aitu imro'an bil alif, marartu bimri'in. Iya, tapi semuanya enggak terbaca kan? Ya wong maca kan langsung ja'a umru'un kan, tidak ja'a umru'un kan? Nah, itu ya gambaran yang baca Quran ya begitu, kutibat bil wawi, tapi hakikatnya napa? Hamzah. Wah, enggak ada satu. Ane nek ana waca apa yastahzi bihim, terus ana pira maca apa yastahzi bihim, karena ngitungnya itu suratul ya, napa suratul ya. Suratul ya. Itu juga innama yu'minu ana sing maca napa? Yu'minu. Nah, Imam Nawawi ana maca yu'minu itu. Hadza laisa fi Quraisy. Nanya ana apa? Maca yu'minu ilat kufar. Dadi cara kowe Imam Nawawi menagi iku ilat apa? Kufar.
Mulane kula wingi pas haji maca Quran ning ngarepe Imam Nafi'. Ning ngarepe Imam Nafi' maca Imam Masim sawane ora sopan. Jadi ada beberapa surat yang tak waca ala Nafi' ora sopan. Maksudnya ning Madinah kan qari'e kan Imam sinten Nafi'. Kok masyhur ning kaidah qiraah wa tamimin yuhammis wa quraisyun lam tuhammis. Banu Tamim senengane nganggo hamzah, anak wong Quraisy anti napa? Hamzah. Hati-hati anak maca ya yuminu mu'minun. Tapi kita biasanya nganggo napa? Hamzah. Makanya masyhur nek kaidah qiraah wa banu tamimin la tuhammis wa quraish apa wa banu tamin tuhammis wa quraisyun lam tuhammis. Jadi itu tadi kayak innama yu'minu ya diwaca yuminu. Kalau jikane nak wawu ketemu domah ya pasti wawu. Wong wawu kok jejeran hamzah itu sanate kok. Terus ayuhas sahihun kok. Tapi ning surat mukminun tok ndak kabeh. Iya ora kabeh melane aneh, ora kabeh. Lha iku jenenge karo sama-samane ning surat hanya di surat mukminun sing napa? Wa qalu ya yasafiru lana rabbana. Liane ge normal kan? Liane. Itu mustasna itu kali alaihu wa ora normal ya ada. Wayat takhi mestinya kan wayat takhi. Itu mustasna. Biasanya kalau gitu itu lil khifah. Alasannya napa? Lil khifah. Wa tubu ila wa jami'an ayyuhal mu'minun. Ya ada dua ya. Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun sama ya sah. Kulo nu neliti nu nganti apal sak jumlah-jumlah. Perkarane nggih. Ora ono sing gaji, justru iku malah kula tenanan. Kok ilmu nek ora ono sing gaji ketok ikhlas. Ketok napa? Ikhlas. Ana aku di murid melarat usen. Perkarane iku ketok ikhlas sing mulang. Cuma anak berjuang terus susah ora. Buat ini cerita ben sampean roh ya. Kenapa? Biar orang itu tidak janggal tentang qiraah asaba. Jadi qiraah asaba itu enggak usah kamu lebih-lebihkan karena sanad, karena koreknya hebat itu enggak. Mereka memang orang-orang hebat tapi normal saja secara lughat, ya. Normal saja secara napa lughat. Nak kowe darani ra normal kok nafekno Qur'anan Arabia. Nggih, Qur'anan napa? Arabia. Memang secara orang Arab itu kalau ngomong ya gitu, kadang bilang yastahzi, kadang bilang yastahzi. Kulo ngrasakno tenan jagungan mbek tiang-tiang Arab sing asli wong Arab. Memang ra iso, wong Arab gak nakal mboten. Jadi misale min aina kae oleh ngomong menenjit. Sehingga kalau ada qiraah qad aflahal mu'minun itu ya normal saja. Kalau kita kan biasa tartil qad aflahal mu'min. Kalau orang Arab ya qad aflahal mu'min. Karena mereka enggak bisa bilang min aina kita bilangnya apa? Menenjit. Kalau sing nate ngalami gini, wong Jawa nak mangan cepet wae. Bareng cepet wae takoke fin batnu. Si aina batu kae oleh ngomong apa? Fenbat. Wetenge mending di cepet bar. Oleh ngomong apa? Fenbat. Artinya kira anakal ya normal saja ketika qad aflaha diwaca qad aflaha. Jadi iki nunjukno nak sab'a itu memang normal secara lughat. Hanya normal orang yang tahu duduk perkara ini. Pun ini wis nggih mukadimah ben sampean ngerti kene apa ning kene filqadiyah napa bitahtaniyah terus wonten bak. Sampeyan ra iso takok ngene. Mosok Gus bak ambek alif ra ono bedane misale ja'u bil bayyinati wa bi zuburi wa bil kitab sing sitok ja'u bil bayyinati wa zuburi. Karena sak nabro iku wis perkara, Pak. Nabro ya imma mungkin suratul ba wa imma suratul alif. Paham ya? Lah kira asing anggap ba wis pokoke ana lengkokane sithik dianggap ba. Dasar sanate ngoten ya tentu semuanya ana sanate. Pun iki masalah medhit rasa dibakas ya. Iki kan ancaman medhit iki enteng. Wong kan ngeten ya. Wong sing medhit iku sok ben donyane dikalungno nek mlebu neraka. Iku nek ana sing dikalungno nek ora kan ya. Lah wong toto antok dikalungno apa? Dadi iki ancamane ringan. Wah, mergo ana sayutawaku nama bakhilu bi. Iku ora ana barang. Nek ora ana barange kan ora ana sing dikalungno. Jadi tenang ae, Pak. Ayat iki rapati ekstrim, tenang. Jadi kalungno apa? Malah Wes Al-Qarni seneng melarat. Alasannya aku ben iso darani medhit. Jadi maknane ahli miskinan maknane nak wani miskin maknane ben ra dicap medhit. Maknane pilihane muk loro tok, melarat ben ra medhit utawa sugih lomo. Lah anak abot kabeh yo melarat medhit iku mau engko aman. Karena jelas sing dikalungno ra anak-anak barang. Anak-anak barange nah, iya, aman apa aman. Pokoke kanggo kita napa aman. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri, aku atuk dihisab pangeran didik sak miliar, timbang melarat tapi stoma. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i masyhur. Mulane ndak ada ulama Syafi'iyah sing ra kedunya.
Ono sanate. Sanate adalah Imam Syafi'i itu di guru sing trauma melarat. Jenenge sinten Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau terang-terangan ngandani muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i dhisik melarat itu dianggap zuhud. Saiki kena melarat marai trauma. Anggap aja kan ada dua utirsan liwat jika anis soal. Anggap aja dadi tameng sangka raimu njaluk ya. Iku dhisik. Di wong di dhuwit 1 juta 2 juta ben ora njaluk. Saiki kadang wong wis sugih isih njaluk. Mergo mumpung ana kesempatan, paham. Jadi kudune wong wis dhisik 1 juta 2 juta ya wis dadekno tirsan. Dadekno napa? Tirsan. Saiki wong duwe akeh lah tetep ya gara-gara ya sange ora tau waras. Tapi intinya ada harta yang disepakati layam nau ismal fakri. Ini omah, mobil, pembantu. Sama nak ngaji bab zakat kan layam naul fakro maskanuhu wa khadimuhu wa markabu. Misalnya ono kiai di mobil sitok, di omah apik, di pembantu. Iku layam nau ismal fakri. Tetap ra wajib zakat. Cara hukum fikih. Karena itu dianggap kebutuhan. Dianggap napa? Kebutuhan. Toh dari Imam Syafi'i, toh itu tidak masalah. Setiap harta pasti ada transaksi. Makanya ana wong sugih Jakarta omong ngeten mbek kula. Sugih tenan. Enggak ada mobil Ferrari 3 miliar. Jare dekne. Sezuhudnya orang miskin Pak, itu masih zuhud saya. Kok bisa? Pajak saya mobil 3 miliar. Itu sekitar 100 juta. Itu bisa menghidupi orang miskin banyak. Jadi jalan-jalan itu yang bangun saya karena saya nyumbang 100 juta. Ini contoh, ini bahwa teorinya Imam Syafi'i benar. Ketika Anda sugih misalnya di mobil 5. Asal Anda bayar pajak sesuai aturan gede. Nah ini cerita. Kontribusi Anda pada jalan kan banyak. Malah sing ora tau bangun ratan wong melarat ora tau bayar pajak. Padahal kon aja diratan sing nganggo wong akeh. Makanya kata Imam Syafi'i, yang penting itu nekani hakim mal. Itu pasti di luar zakat pun pasti sudah banyak, kenanya banyak. Misalnya Anda punya mobil kena apa pajak. Nanti pajak dipakai orang banyak. Anda boros listrik, misalnya nang omah ana kulkas macam-macam, bayarnya juga banyak. Nanti PLN juga dapat banyak. Mbok kowe di perusahaan gede, terus di buruh akeh juga mempekerjakan orang miskin banyak. Ya gaji orang banyak. Ya, di sini ini maksud dari Imam Syafi'i menafsirkan hadis nikmal malu soleh li rajuli soleh. Beja-bejane dunya ning gone wong lanang sing nopo soleh. Tapi sekali gak soleh itu tadi. Iku demenan, iki diterangno artis, iku babunan, ya semacam-macam. Jadi macam-macam. Tapi kalau jamin nak sampean melarat yo nganggo ayat niki sayutawaku nama bakhiru bihi yaumul qiyamah. Lah itu gak ono sing dikalungno, paham gak? Gak ono. Nah, misale dhuwit sampean mati misale ninggal dhuwit mau 50.000 iku ora sedeng go ngalungno tak awak. Aman, napa? Aman. Paham ya? Aman. Tapi yang kula jelas fatwa teng mriki yang saya ulang-ulang kita duwe sanad sing ora anti sugih. Ora kudu nganti sugih beli gedhe, pokoke dadi tirsan lil mukmin ketikane Sufyan Ats-Tsauri. Sing penting sebagai ahlul ilmi iku ora butuh njaluk wong. Gara-gara duwe dasar dunya. Nggih kula nu ngrasakno tenan. Misale kados kula duwe kula mboten kathah. Misale ke dhewe 1 juta, minimal kan kamu yakin. Misale bojomu lara mendadak anakmu iso mriksa. Misale ke di mobil tuwa, minimal nek anakmu lara iso mriksa. Wis anggap ae iku membunuh Toma. Apa membunuh napa? Ora krana kuyala, ora krana pamer di mobil. Karena kalau kowe ra di mobil, misale kiai ngel-ngel wong tenan. Panitia pengajian ngene yo kere. Sing seneng pengajian niku sing ra di mobil. Lah engko nek kiai ra di mobil diderekno wong sing silehno wong. Lah kadang sing di mobil serapati seneng napa pengajian. Dadi itu kan ruwet kan dadine napa? Lah anak kiai dadi kiai di mobil krana niat iku gak ngel-ngel panitia, gak ngel-ngel tonggo. Iku jenenge ifak. Atau tirsan, itu sebenarnya apa? Tirsan. Tirsan itu jadi harga diri. Apa tameng, songko mazil lagi soal. Apa inane apa aja? Lah yang kategori begini gak dihitung bukhal. Jadi eleng-eleng layam naul fakro maskanuhu wa markabuhu wa khodimuhu. Terus sajane nek cara fikih. Cara fikih sak kula niku oleh dizakat sajane. Cuma izin mawon tapi ada. Karena itu tadi tidak menghalangi ismal apa fakri. Jadi kalau kula lah ini dereng wajib haji. Nak cara hukum fikih. Karena itu tadi yang haji itu harus mustatik. Mustatik itu tidak menghitung rumah, kendaraan, khotim. Ini cuma izin mawon misalnya izin mbek pangeran misalnya. Kalau di mobil misalnya rong 200 juta kaji 120 kaji plus paling penting 120 kan tetap kata mobil harganya kan kata mobil. Karena kaji reguler malah susuk kata.
Kalau orang ngajar kaji reguler ya orang kurang ngajar. Kalau nu Mekah itu juga jelek. Nah, napa maktab kaji reguler kan waktu tuh napa de ngantemi setan kan waktu. Lah kalau kajine plus kan parek. Ketemu kula Gus. Ganjarane kata kula alajur bi cerita apa. Ganjaran karek repote. Kula mlaku 2 kilo wis sampe ngantemi apa setan. Omong film pintu. Aku buat duit 120 juta. Iku luwes berat. Kowe iso ana imane. Duit mbok buat 30 juta. Aku 120 juta. Abadi. Kulo mikir harus ngetokno duit. Iya, tetap akeh. Biar orang itu tahu. Jadi jangan kira orang kaya itu lebih enak, ndak bisa. Kadang uang alim kaji plus itu bukan karena hartanya banyak, karena saking nekate kepen ibadah. Misalnya duit mau sakmono digelontorkan semua untuk haji. Kalau orang awam kan 30 juta yang ngenteni kakean pertimbangan. Mana kalau eling guyonane bapak dan wong di perbandingan dan ini saya temukan dalam teksnya Imam Syafi'i. Bapak sering guyon ngeten, ana wong melarat, nak poso-poso iku macul, mburu tani wis. Bajel wong suka. Jenengan ono poso enak tengok-tengok ning omah. Turu ngenteni buka, turun nang ngenteni buka. Dari bapak cerita, oke ora rasane dadi wong suka. Suka itu tangi turu ngopi, engko mangan pecel, lawan titik mangan rame. Engko sorenya. Jadi sing ditinggal wah, nek wis biasa ramah. Jadi intinya wong melarat tuh ben ora resiko wong apa? Wong apa? Suka. Banyak yang ditinggal kan demi poso itu. Nah, melarat kan enggak banyak. Nah, haji juga sama. Mungkin orang kaji plus itu kan enggak jalan 2 kilo, tapi dia kan membuang uang sampai 100 lebih kalau sekarang hampir 120 tuh. Kalau yang kaji plus kelas A itu yang kelompoknya Pak Gresep itu malah 210. Malah takut balawah. Wah itu uang lomo kabeh buat duit. Itu tidak gampang, tidak mesti loh orang itu uangnya banyak. Yang kaji plus sama saya tak takoi tabungannya jenengan berapa? 150, tak buang 120. Berarti berapa persen dari asetnya? Kan mulai 50%. Sementara yang kaji reguler kadang duit karangan nilainya 1 miliar. Mau disuruh kadang kan duit tegal nilainya apa? 1 miliar. Tetap aja kajinya 30 juta. Ane ora iso lagi bukan ya tak kelangan duit timbang mlaku. Paham ini. Ben maksudnya orang itu biar biasa pakai pembandingnya. Itu pentingnya ilmu kan ada apa pembanding. Pun kula terangno lakot sami Allah. Allah midanget komentare wong Yahudi nak Allah itu fakir. Iki eling-eling. Maksudnya Allah fakir ngeten. Wong Yahudi itu orang dalam tauhid itu benar. Eling-eling fatwa kula. Orang Yahudi itu tidak punya dosa syirik. Saya ngecek di beberapa teks Yahudi asli bahasa Syriani, bahasa Ibrani. Kalau mereka bilang Allah itu Yahweh. Dan itu ditulis pakai hukum kapital. Y besar, A besar, H besar, W besar, E besar, H besar. Jadi ejaannya Yahweh. Kalau orang Arab bilang apa? Yahweh. Paham? Eleng-eleng. Jadi orang Yahudi itu tidak punya masalah dengan tauhid. Tapi saking gedingnya yang Nabi Muhammad ketika Allah disebut Muhammad. Jadi gue tenggene ayat manggal lagi yuk ridua korban nopo hasan. Mat pengiranem cek melarate, mosok butuh utang. Nggih pengiranem cek melarate, mosok butuh nopo utang. Itu aneh sekali. Anehnya adalah, ini ngendikane Imam Ghazali. Orang Yahudi itu orang yang paling bangga dengan Tuhan. Sampai mereka bilang nahnu abna'ullahi wa ahib. Tapi kenapa mereka ngomentari Tuhan itu fakir? Karena yang ngomong Tuhan itu Muhammad. Dan mereka ikhlas orang yang dicintai, zat yang paling dicintai orang Yahudi. Sekarang direduksi Muhammad, diambil nopo Muhammad. Jadi masalah hasad itu sampai membunuh kebenaran. Geleng-geleng masalah hasad itu sampai membunuh nopo kebenaran. Jadi cemburu itu paling rendah. Wong kabeh kiai rak fatwa. Ayo kiai NU kuat rak fatwa nak itikaf ning masjid itu sunat. Pada itikaf kelompok liya pusing deh. Padahal bedino ngomong fadilah nopo itikaf. Mergo ora cocok. Ayo pangeran deh. Kabeh wong gak ngomong fadilah mulang ngene-ngene, jajal sing mulang ora kowe. Ana drenggine. Mane masalah ini bener Sufyan Ats-Tsauri kula tak kenang wonten tiyang kesono piyambake ngendikan inni uhibbuka. Kula nu seneng jenengan. Jawab Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri terkenal ulama cangkem elek Sufyan Ats-Tsauri. Tapi justru itu menjadi hebat. Dan penting cangkem elek penting mergo jujur. Inni uhibbuka. Kula nu seneng jenengan tiyang alim. Bangkune ra seneng aku ora tanggamu, ora ponakmu, ora misanan. Karena untuk menjadi senang syaratnya banyak. Siji gak tonggo, gak misanan, gak minduan. Karena tidak bisa kan.
Wong seneng misanan minduan seneng tangga 100% ora iso. Wis gawan pangeran wis ora iso. Sampai ana Imam Syafi'i ngendikan apa takarrab adil autoni fi talabil ula. Paham? Karena mesti wong ku ngerti masalah. Paham? Malah ini dari Tuhan Asari nek ana wong seneng kowe fasyat dikira tanggam, dikira misanan, dikira minduan. Karena manusia paling aneh sak dunya ngendikan Imam Sufyan Ats-Tsauri wong paling aneh sak dunya. Misalnya contoh gampang ngeten. Ana mubalek ing Jakarta, serbanan terus ngawur terus duwalil. Kowe lem ngrungokno tenang. Padahal kamu ora tahu track record-nya itu dia siapa. Tapi kok misalnya Mas Afif mbok pidato sing ngrungokno Beidi to Beidi pidato sing ngrungokno Kaji Rohani opo Beidi. Lucu kan? Harusnya kan lebih diterima karena menangi mondoke, menangi ngapal none Quran, yo menangi ya salat maktubah, menangi macam-macam. Harusnya dengan sekian reputasi kenal kan menjadikan hanya layak pidato. Nyatane ya hafal Quran, nyatane ya tahu mondok. Harusnya lebih mudah nerima kan karena track-recordnya diketahui. Tapi balik ke Jakarta ra jelas asal usule iso tau mondok tau ora ngujuk nang meeting wong. Gara-gara serbanan. Paham ya? Gara-gara serbanan dalil mbok rungono. Mergo ora tanggam kan? Artinya kalau gak tonggo gak misanan mesti pikiran Anda pertama menerima. Nganti roh kasus. Tapi nak tonggo kanca, pertama itu menolak. Nanti rano dia terpaksa dikancani, paham ya? Melane Tuhan Azhar nak ngenyek, manusia cek elek. Mestinya harus mudah menerima yang sudah diken. Melane wa kana al-insanu zaluman. Melane Kanjeng Nabi itu dibela mbek pangeran. Wong Mekah kok aneh. Nak ana ahli kitab sing muk krungu-krungu ditampa, tapi nak ana Muhammad sing tanggane. Padahal Muhammad mulai cilik uripe ning Mekah. Mengenai pengiran anggap sebab orang kafir Mekah, amlam ya arifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Mereka rakyat kenal Muhammad mulai cilik. Amlam ya arifu rasulahum. Mereka kan kenal Rasul mulai cilik. Mereka memberi gelar alamin di roh cilik, roh kualitas kok malah ingkar. Tapi seruwing-seruwing wong Yahudi Nasrani sing ko Syria ko Budi Syam ditri. Nanti dari Sosanatori, ana seneng aku, mereka gak tonggo, gak misanan, gak minduan dari Sosanatori. Iku cangkep elek tapi bener. Paham ya, nek ana wong ra seneng kowe mergo tonggo, fasiat padha bintune. Mestinya tak elek-elek tonggo kowe roh ati kan. Roh asal. Ane pengajian yo aneh, kadang ngundang kiai sementing atur. Nek ngundang padha santri nemu, aku menangi mondok. Ini justru menangi malah lebih sempurna kan karena bisa dipakai rujukan. Tapi ndak seneng wong ati. Ada penjelasan aku. Bangkune kira seneng aku ora tangga merana ibu di merana Pak Dini. Mergo bandil. Nah, Kanjeng Nabi Bu Yahudi ku bandil. Ini ana bener sejarah. Mulane kacau. Jadi Kanjeng Nabi ora wis masyhur wa adna nu bila raifin inda zawil ulumin nasabiya ila zabi Ismailan isbatuhu wa lah anak Yahudi turunane aulad Yakub. Paham ya aulad Nabi Yakub. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi Yahudi sak nasab. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda didulur li Ab keparupane Yusuf bin sinten Bunyamin. Sesuai nglahirno Hajar. Hajar asli digarwa Nabi nglahirno Ismail. Banil. Lan sampean delok kok ning tafsir Jalalain. Wa inni fisul mawaliya mi wara wa kana timruati. Mawaliya banil. Kok dunya ora iso diwaris misana. Ora iso diwaris minduan ono sentine. Lah Kanjeng Nabi wong Yahudi ngono nganti nyebut Allah nek sing nyebut Muhammad dadi elek cara wong Yahudi. Padahal mereka bangga mbek Allah ngendikan nahnu abna'ullah wa hikmah. Tapi ketika Rasulullah sing nyebut Allah pangeran kok fakir, mesti ora pangeran sing tak pangerakno. Perkara lha kan lucu. Paham ya dadi. Mulane sing biasa kira biasa semaan kudu mikir kabeh wong Islam seneng Quran. Jadi kadang nak sing semaan ra santrimu tamu somu kowe kadang krungune terus beda. Lha iku menusa, wong Qurane padha. Sapa ya? Partai Islam ya padha. Wong munamuni partai Islam kok bareng sing sitok ngatasnamakan partai Islam. Sitok gak terima. Iku sunnatullah ya ikut kholas. Lantas jali sunnatillah napa faqatillah. Iki kudu ikhlas ngene wis sunnatullah. Wah meniti drengki kudu mbok ikhlasi. Wis bagian apa? Malah ngendikane Sidina Ali sok ben ora guyon ambek Abdul bin Zubair ambek Tolha. Lah kene napa ya Ali? Malah kula kagum tenan Sidina Ali. Ya panjenengan mari pangeran
apa njupuk sifat hasud hilu sok ben ning swarga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sok ben iku sifat drengki hasud padha kiyaine padha ulama itu dijupuke ning swarga. Jadi nek saiki kudu hasud. Wes ora iso, mbok wali sundel langit itu kudu napa? Hasud. Wali hasud. Kowe ora iso wong wali kok dihasud, jadi wali kelas dunia hasud. Ajal Sultanul Auliya iki dari sapa? Dari Abdul Qadir, dari Syekh Tijani ngene apa? Syekh Tijani, dari sing Pul Hasan Sadali ngene apa? Hasan Sadali. Sing sitok Abu Yazid napa? Anusono. Wonten para penggemar mereka juga mengatakan idolanya dari Sultanul apa? Wali gitu. Ini biasa itu normal. Itu ngendikane Ibnu Taimiyah kados Sayyidina Ali bin Muawiyah. Makanya ketika badhe perang Siffin, sampean ro sejarah setelah perang Siffin, itu anak-anaknya Zubair bin Awam, anak-anaknya Tolha dipanggil Sayyidina Ali. Itu tidak berani masuk. Karena abahnya musuhan sampai saling bunuh. Sayyidina Ali miyos, putra-putrane diwambung. Dhisik Hasan ini diwambung. Fawwah la nadhi hadil ayat illa unsilat fina. Wa illa faman hum. Saya yakin ayat ini diturunkan untuk kita. Kalau tidak, lalu siapa lagi? Terus dia ambil maus. Wa naza'na ma fi sudurihim tajri min tahtihim. Sumben aku mbek bapakmu ning swarga dadi kita. Saiki pancen ana masalah sosial. Iku gawan dulu. Masalah sosial iku gawan apa? Lha iku pangeran jelas ngendikan wa naza'na. Sumben sifat drengki antara men tak coplok tapi sumben ning swarga. Wis jelas kan ate kan tak coplok sumben. Nek sampeyan dicoplok terus ikhwanan ala sururin sampeyan padha senenge dadi sedu. Saiki ra iso dicoplok. Mana ono wong muga partai Islam sepakat ngangkat presiden. Yo ora iso partai Islam kono apa sepakat. Sunah partai Islam yo ambek sing rada abangan iku ora iso. Ora tau ngaji merah khatam. Wong pangeran ngendikan kono mbok lawan. Gale wong tore kok ora rukun mbek ulama keliru. Ya ora cocok kan. Maslahate pancen mboten napa. Wis pangeran sunah. Ikhwanan apa dijupuk iso mbek. Hilal dijupuk iso mbek sedulurane ngene apa. Iku sunate pangeran. Lane sahabat sing khiyarun nas saja yang pilihan manusia, pilihane pangeran enggak bisa menghindari konflik. Ada perang Jamal, perang Siffin. Wis macam. Di sono wis ulama masyhur. Apa sing ora Imam Suyuti top musuh besar Imam Syafi'i. Zakaria Al-Ansori dia ora cocok Imam Suyuti. Imam Ghazali kurang tahu, tapi dia musuh besar Ibnu Taimiyah, padha Syekhul Islam. Hampir semua karangan Ibnu Taimiyah dintekno nggo ngritik Imam sinten Ghazali. Tapi penggemar Ghazali sak urip-uripe nggo ngentek Ibnu napa? Taimiyah. Akhire masyhur Wahabi idolane Ibnu Taimiyah. Nak Indonesia idolane iya. Sitok. Dadal nasi ya ning Arab Saudi sering disuweping. No. Nah, tapi kowe ning kene ada muni Ibnu Taimiyah. Gedinge wong akeh kan? Ayo akeh. Jadi ya padha wali. Memang ya sudah begitu, sudah sunat. Ono kiai dirati cocok iki kok susah ngajine ra khatam. Ora roh sunah pangeran, ora roh sunah napa? Pangeran. Wong Nabi Musa umpama angkatan mek Nabi Muhammad nggih beda. Nabi Muhammad nate guyon ketika ada orang Yahudi bangga mek Nabi Musa jadi. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an amanat. Umpama Musa urip, iku ndekne ora berhak soal ana takut. Saking mangkele kanjeng Nabi. Lho saya contohkan beberapa bukti bahwa antar nabi itu tidak cocok. Andikan seangkatan. Ini yang hadis sahih andikan seangkatan. Nabi Muhammad ini yang hadis sahih yang tidak mitos, yang hadis sahih. Orang tahu semua ketika Mi'raj Nabi itu dapat salat 50. Nabi Ibrahim masyhur Khalilur Rahman. Ketika tanya, "Mas, kon apa kok kon munggah langit ana apa?" Kula kan salat 50 rakaat. Karena Nabi Ibrahim terkenal Khalilur Rahman ya menang aja. Dan itu tidak menguntungkan kita kan akhirnya. Ketika ketemu Musa, apa Mat? Saya keteroka. Umatku sing gagah-gagah ra kuat kepada umat. Sajane dekne ora niat taat ya. Mau gak terima umatnya kalah. Ambek umatnya Nabi sinten? Umat ku lho mat gagah-gagah ra kuat apa meneh umat. Itu kan pelecehan, tapi nanti barokah sendiri. Nanti umatku sing gagah-gagah ra kuat mat apa meneh umat. Farji ila rabbika fas'al bitakfir. Balik juk keringanan. Nabi Muhammad karena Nabi junior anut. Balik. Mau disudo pangeran. Disudo 5. Sampai 9 kali. Wong apal nganti pinten? 9. Karena di riwayat sebagian Mang hatta arji ila rabbitis amar. Nggih to, 50 disudo ping 9 kan? 45 kan?
Pas ping 5 wae Nabi Musa ijek 5 ijek keberatan. Gak mat. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan aku bolak-balik pengen harus izin 5 lah. Izin. Nah, ketika Nabi Muhammad kundur, itu Nabi Musa nangis. Ketika Nabi Musa nangis, ini yang di hadis Sahih ya. Nanti selain cerita awal ali, biar sampean tahu kalau memang seangkatan tetap beda. Tentu tidak di urusan tauhid ya, kita sepakat tidak akan di urusan apa? Tauhid. Nabi Musa nangis, ditakoki oleh pangeran. Madza yubki ya Musa? Kenapa kau nangis? Jawab Nabi Musa lucu. Tadi itu Nabi yang dulu saya jadi nabinya. Tapi umat yang masuk surga lebih banyak ketimbang umat saya. Jadi Nabi Musa ternyata gak terima nak Muhammad sing luwih junior. Pengaruhnya lebih besar dan lebih banyak yang masuk surga. Itu yang cerita di hadis. Nah, terus cerita di dunia kewalian tambah parah meneh. Cara orang Nabi darani drengki, tapi mungkin Nabi kan gak mungkin mbok arani apa drengki. Masuk. Nah, cerita dunia kewalian malah luwih parah meneh. Itu masyhur, Nabi Muhammad kan masyhur ngendikan, ulama umati ka rasul Bani Israil. Ulama umatku kualitasnya mbek rasul Bani Israil. Lah wis ngenyak. Entek ya. Aku sak gak terima. Muhammad ku piye? Mosok ulama dipadakno nabi. Gak terima. Lah iku masyhur ning gone dunia kuliah akhirnya Kanjeng Nabi ada ya di seputar Ka'bah itu. Ketemu Nabi Musa. Mat kamane cara bahasan itu nak ngomong sing bener, mosok ulama padha mek napa? Rasul. Dari Kanjeng Nabi iya. Nek arep percaya jajal. Dijajal. Nek dijajal Kanjeng Nabi juga Imam Musa. Bener juga apik to. Musibah tenan. Iki masih sama dulu tentang kitab-kitab. Ini saya jamin ini saya kan bilang ini udah urusan hadis soal ini urusan cerita kewalian. Ketika Imam Ghazali datang ditanya, "Iki lho umatku sing kaya Rasul Bani Israil." Kon ngetes, memang bisa ditakoki. Mas muka, jenengem sapa? Masyhur ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Aku itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Moe jawab itu. Nah, bisa mulai tersing. Takoki jeneng jawab kedawan. Jadi Pak Ghazali terus ngendikan ya. Mari jenengan menungso. Sing butuh diberi penjelasan panjang. Malah parah jenengan. Lah maksud tempi. Jenengan mbek zat sing ya alam mustirra wa akhfa jenengan jawab keluwen. Napa? Wa ma iya dari Nabi. Apa itu? Terus Nabi Ghazali maca ini. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ola ya asoya atawakkau alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arifu. Nak pangeran nak mau takok wa matil kabiyamini kaya Musa sah sing mbok gone tangan-tangan nemu apa jawab Musa kan luweh qala hiya asoya atawakkau alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arifu. Niki tongkat kula Gusti. Saya tak kok angon, tak kok macam-macam. Dan masih banyak kepentingan yang lainnya. Walia ma'arifun apa? Dari Nabi Imam Ghazali, dia kok raisin mbek pengiran. Wong zat sing ya alam musira wa akhwa kok mbok terangno keluar. Akhirnya Nabi Musa guyu mengsem. Ya mat bener. Jadi itu bukti. Jadi Nabi Musa itu paham. Tapi itu barokah. Protes Nabi Musa itu baru. Makanya masyhur di dunia wali-wali itu sampean delok ning sarah-sarah Ihya itu. Kenapa begitu banyak ulama yang bangga dengan Imam Ghazali? Karena hampir semua ulama yang mimpi ketemu Rasulullah itu ulama yang paling dibanggakan memang Imam Ghazali. Padahal beliau juga mengalami masa-masa transisi. Pernah Ihya dibakar, pernah ada gerakan anti nopo Ihya. Tapi gara-gara banyak dunia wali yang mimpi begitu, termasuk dialeknya Nabi Musa dengan sinten Imam Ghazali itu masyhur. Dialek itu masyhur. Hanya terus jadi legenda Imam Ghazali jadi legenda itu gara-gara banyak mengalami kasep. Tapi intinya itu tadi, bayangkan andaikan Nabi Musa sezaman dengan Nabi Muhammad, tentu konsepnya beda. Wong lagi dijajal ambek Nabi Khidir itu. Karena kiai-kiai sing beda asal padha alime lho, nek alim ora roh jenenge ora alim. Misale koyo kula khilaf BPD ora roh. Maksud yang kualitasnya sama lho, yang kualitasnya apa? Sama. Contoh gampang dibuktikan. Nabi Muhammad mbek Nabi Ibrahim mbek Nabi Musa ketika ketemu ning Mi'raj ya beda. Sing masyhur sing binasil Quran Nabi Musa mbek Nabi Khidir. Baru 3 item peristiwa kok khilaf kabeh. Mbok sitok-sitok cocok. Itu bukti kan kalau satu generasi itu masalah kan? Mosok 3 hal ra cocok kabeh maksud. Mulai pertama perahu di
Dibolongi, mateni cah cilik, ambek merta. Mosok telu ra ono sing foto. Ya baru kayak rawor iku ra zaman. Lah misale sak zaman. Paham? Jadi biasa. Nah, ono kiai sampai 3 sing nasdem macam-macam. Ono sing golek gone Gerindra. Darno ra wis. Asal ikhlas mesti pangeran nilai. Tapi masalahnya ikhlas sing angel kan. Itu masalahnya jadi biasa gitu. Saya pastikan khilafnya ulama itu biasa. Umpama para nabi itu seangkatan. Enggak. Ini tentu gampang cuma masyhur khilaf jadi Nabi Musa bin Nabi Khidir. Nabi Musa bin Nabi Sinten Harun seangkatan. Cara pandangnya gitu. Cara Nabi Harun mereka itu sudah kandhani tapi tidak nurut ketika nyembah anak padet. Cara Nabi Musa gak terima. Karena Nabi Harun gak piye wae asal usule mereka nyembah anak padet mergo jenengan ada mikot barang lho. Jalan teman-teman ning omah gak nang sire. Malah lara dari kono. Jadi pertama kowe di ngamuk ya nak umala takut pilih hati wala. Nabi Musa main pukul lah. Dan Nabi Musa kok lucu. Ketika kau menyembah padet dekne enak-enakan mikot ketemu pangeran mulai terus ngamuk jotos tadi. Kakake malah Nabi Harun kakake. Cari alasane. Gimana ini kok sampai sirik kowe nunggone ora pecus. Allah tatabian apa soetan apa? Amriku ora nurut be aku. Dan Nabi Harun enak kalau ya benar umala tak pilih hati. Wala birasi. Inni khositu antakula farraqta baina bani Israil walam tarkub qaul. Lah saiki misale cara teori matematika, saiki nganti sirik mergo Nabi Musa mire kan. Berarti sing dosa malah Nabi Musa kan cara wong ketika kaum ditakoki kenapa kamu sirik lan nabroka ali akifina hatta yarji ilaina Musa. Angger Musa ro mulai tetep nyembah anak pedhet. Nabi Harun ana apa enggak? Wosing Nabi Musa teko langsung dijengkiwe. Nah, itu kan repot kan? Padahal Nabi Harun kakake. Cuma Nabi proposal nasi pengen iki. Nabi Harun itu asline ora nabi. Dadine nabi diangkat Nabi Musa atas permohonan Nabi Musa. Mulane Nabi proposal. Jadi Nabi Musa itu ora tidal. Karena dia butuh menjelaskan ke Fir'aun, dia ini gak pede. Mulane nyuwun ning pangeran supaya ngangkat Harun dadi napa? Nabi. Dadi mulane Musa pede. Lu dadi nabi mergo aku. Mulane masyhur. Jadi bareng Nabi Musa dan Nabi qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu waj'al li waziram min ahli Haruna ushdud bihi azri wa asyirku fi amri. Kula niku piye Gusti. Jadi jenengan kedang ngangkat Harun. Sebagian ayat oleh nerangno luwih jelas. Wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan. Paham ya? Wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan. Fa arsil marid ayusab dikuni. Jadi wis jelas nak Nabi Harun dadine nabi mergo diangkat sinten? Ambek pangeran dituruti. Qala qatuti tasulaka ya. Orang dituruti digo sasaran amu-amuan. Mana Nabi Harun kuwi asline yo gelo wong dene kata. Mane akhirnya ngendikan, kowe kok jaman ngamuk kok. Ngene iki asal usule gara-gara kowe mikot. Lha iku pangeran. Dadi lha iku iso bayangno. Nabi Musa ambek Nabi Harun sak dulur ya beda. Diketemokno ulama hakikat ambek Nabi Khidir ya akhire. Ning Mi'raj beda-beda. Paham? Lah untungnya para nabi ora sak zaman. Sing sak zaman iki biasane beda kawasan. Terus Nabi Lut ben Nabi Ibrahim kan sak zaman, tapi beda napa? Kawasan. Terus Musa mbek sinten Syuaib, nggih sak zaman, tapi benten napa? Kawasan iki karena Syuaib di Madian, Musa di Mesir. Madian itu ndak teritorialnya Firaun. Lalu ketika Nabi Musa cerita falam majahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la taqaf najau minal qaumit zalimin. Jadi Nabi Syuaib gak apa-apa kene gak wilayahe napa. Mulai dhisik wong sadar teritorial. Sampai Nabi Syuaib itu ketika jamin Nabi Musa, ndak apa-apa ini ndak wilayahnya napa. Falam majahu wa qassa alaihi al-qasasa napa qala la taqaf najau minal qaumit. Paham ya, jadi mulai saiki kena khilaf antar kiai tenang ae, paham. Asal kualitas khilafnya napa sama. Terus nomor 3 sing perlu kula terangaken. Orang terpelajar itu punya masalah standarisasi. Orang Yahudi itu terpelajar. Mereka tahu bahwa di nabi-nabi dulu kalau berkorban ditompo Allah niku wedhuse terus dipangan geni. Terus mitos itu atau legenda itu atau apa saja terserah karena mereka ngomongnya sudah tidak benar dipakai standar. Loh Muhammad piye? Dari nabi berkorban di mayoran sahabat, di mayoran santri-santri. Padahal dhisik anak korbane ditompo iku
tak kuluhun. Nah. Ya gue eling-eling. Mulane saiki nek ana wong kok nyual kiai ra jaduk kok kiai dhisik, ora akad kok dhisik Yahudi paham. Senengane kok gawe ukuran. Nabi Nabi itu angkatane be. Jadi untuk menjustifikasi keingkaran orang Yahudi, Nabi Muhammad dicoba diperbandingkan sama nabi-nabi. Di antara ukurannya adalah nabi-nabi dulu karo korban dipangan geni. Iki Muhammad berkorban malah dipangan dhewe, iki nabi aneh. Ya sama seperti misalnya sampean gedeng kiai alasane kok ora koyo mbae. Gedeng putune wong alim ora koyo mbae. Lha ngam putu kon padha mbae malah pintu. Ya itu termasuk justifikasi yang sepihak. Jadi ora usah ngoten. Cocok wis ora cocok kae gawan tangga, gawan kenal. Biasa ae ora usah dijerok-jerokno. Wong alasan beda mbek bae, beda mbek napa? Buyut. Ora cocok ku gawan tangga, gawan misanan minduan biasa. Paham ya, tapi ora usah dijerok. Iki kula nu ngamati kados Abdullah bin Abbas. Dan ini pernah saya istikharah. Enggak ada sahabat alim tafsir kayak Abdullah bin Abbas disebut tarjumanil Quran. Siapa yang enggak tahu kualitas Abdullah bin Abbas? Walhasil dua anak. Walhasil suatu saat ana dinasti jenenge Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu di antara zuriyah wis ana disebut Safah. Banyak melakukan pembantian. Terjadi fitnatil Quran. Zaman Ma'mun, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid macam-macam. Zaman Ma'mun termasuk. Padahal itu dinasti Abbasiyah, turunannya Abdullah bin Abbas. Hingga terjadi fitnatul Quran zaman Ahmad bin Hanbal. Tapi ora iso gede. Islam maju ning Irak itu pas Khalifah Ma'mun. Islam ra ketinggalan mbek barat itu pas Khalifah itu Ma'mun. Tapi Khalifah Ma'mun duwe kecelakaan, duwe masalah mbek Imam Ahmad bin Hanbal. Disebut zaman itu. Itu kula nate istikharah dan itu benar. Enggak ada ulama kecuali di hatinya punya rumus yang enggak bidangnya. Sehingga itu kadang dituruti pengira. Tapi yo sebagian. Contohnya kali sampean ulama besar. Ulama besar mesti sampean tuh anti prostitusi kan, anti napa? Prostitusi. Tentu pas kowe dadi kiai gede walim terus mlaku-mlaku roh lonte, roh lokalisasi. Munggah aku bupatine ngono yo. Ngrubah ngene iki gampang. Ngongkon Kapolsek, Kapolres selesai. Berhubung aku mau kiai tahlil cah, mau ngomong-ngomong tok. Ya itu kadang dituruti pengiran. Anak putune dadi bupati. Tentu sing dadi bupati itu serang alim kan. Lah lucune santrine kiai iki gedeng, mergo trimo dadi bupati orang alim kok mbak. Padahal mungkin pangeran nuruti iki dadi bupati mergo keluane mbae, ape nahi mungkar kesulitan. Jadi bisa saja cara indawah ada anaknya ulama besar, ada cucunya ulama besar jadi presiden, jadi menteri. Mungkin dulu mbah-mbahnya itu tahu ada kemungkaran yang rumusnya harus melibatkan pejabat. Terus dituruti mbek pangeran. Lala putune jadi presiden, jadi menteri, jadi. Dan itu banyak sekali. Itu tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Misalnya saiki zaman Firmaun, dia kan sama jadi ulama. Iso maca tafsir Jalalan, walim, iso maca Bukhari, walim. Bariku kowe mlaku-mlaku roh prostitusi. Roh prostitusi, roh judi. Paham ya? Terus pikiran Anda pertama itu paham kalau balik ini malah itu. Andai kan sampean jadi ulama, iso maca Bukhari, iso maca Muslim. Terus setelah itu sampean jalan-jalan roh prostitusi, roh judi, roh macam-macam. Pikiran Anda pertama apa? Aku radhi kekuasaan. Aku mau kiai pondok, kiai tahlil. Umpama aku bupati atau presiden yang merubah. Nah, ini kadang diwujudno pangeran dengan anak nopo putu. Kono ulama roh fakir miskin di Indonesia fakir. Monggo aku juga iso ngekeki fakir. Itu tuh gampang Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ketika beliau jadi Sultanul Aulia. Kata beliau ketika ditanya orang, apa cita-cita Anda yang belum kesampaian? Itamut to'an. Andai kan saya kaya, saya senang sekali ibadah itamut. Duriya itu jadi juga. Dinasti Al-Jilani kuasa sing suka. Jadi mereka mungkin sudah ada Sultanul Aulia, tapi seperti yang digadaki si Abdul Qadir. Coba negara ini juga sama. Indonesia mayoritas Islam, tapi kan tidak negara Islam. Ada NTT, ada Papua, ada Irian Jaya. Tapi barokahnya presiden itu rata-rata didikan kiai. Itu bisa masuk oki. Karena Pak Karno itu mantunya kiai, mantunya Hosef Raminoto. Dia punya tradisi kiai, sehingga ngangkat Gus Wahid jadi menteri agama. Pak Harto juga sama, didikan Jenderal Sudirman. Sudirman didikannya Ahmad Dahlan. Begitu seterusnya sampai Pak SBY. Pak SBY itu bapaknya, ibunya didikan Pondok Termas.
Artinya tahu-tahu ada ekspresi kesantrian, ya tentu dengan kapasitas mereka, dengan bentuk mereka ya, dengan tapi kan mendingan, Indonesia orang negara Islam tapi masuk. Oke. Ya karena tadi tradisi. Makanya aman jangan janggal ketika kiai kadang. Jadi yang jadi bupati Bangkalan itu kan turunan keempat atau lima dari Syekhona Khalil. Fuad Amin itu putu Serlanang. Dan itu tidak jari. Nah, wong roh kabeh nek nduwe itu Mbah Khalil. Wong roh kabeh Gusti putune Mbah Mas. Ini cerita, tapi aman ben roh diperbanding. Ya padha kaya kowe ini kan hafid melarat. Sebenarnya saya butuh musuh. Mergo baru kayak ngenes bayu dicatet. Bae tiba ke sepeda nyekel amplop itu. Kalau di kanca kiai ini cerita nyata nih. Sing cerita sing nglakoni. Kula niku zaman melarat itu pengajian. Bareng nggo duda-duda sepeda golek ning sawah. Iku pertama itu nyekel amplop. Bareng takoki santri ini, mboten napa-napa, gak cung ijek. Takote ya. Ya sementing kuwi kira apa? Ijek. Gak apa-apa cung ijek. Lah santrine kan janggal. Wong takokane apa ora kok jawab apa? Miskin sampai begini kan tentu punya trauma kan? Punya apa? Dan itu kadang traumane dituruti pangeran, mungkin anak putune dadi wong napa? Tentu ya kadang ana sing ilang kan nek wis sugih ora hafid, macam-macam. Engko putune sugih ngeluh anake ora ono sing hafid. Engko putune hafid melarat meneh. Terus ngono. Paham ya? Iki kudu siap kuwi sunah pangeran ngoten. Wis masyhur terus sampean ben roh. Jadi di antara ngaji ku wong kon niteni sunah napa? Pangeran. Penting aja ngadi. Jangan-jangan saiki para dulur ulama jabat itu sebagian ya krana iki. Lah dulure Syekh Isa Al-Fadani sing masyhur musnid Syekh Isa Al-Fadani saya yakin kata sing jabat ning Jakarta. Bahkan kalau saya yakin Syekh Isa niku sing anak-anak pejabat-pejabat Jakarta karena itu memang keluarga besar. Keluarga napa? Keluarga itu jabat. Lah itu mulane Imam Ghazali ketika ditanya termasuk kula nanti diskusi kalian ulama besar di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari yang terkenal itu kan gak ada zuriyah, suwe-suwe jadi panglima perang terkenal. Ini Salahuddin apa? Al-Ayyubi. Itu kan turunannya wong alim. Tapi mungkin wong alimnya tahu ngeluh. Do ngalim tok reso perang, randi pasukan mungkin tahu. Delalah di zuriyah jenis itu. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pengagum Imam Ghazali. Lan sing darani ndek ning ngene iku baru kayak Isya. Iki iso menang perang napa salib. Iso menang perang napa? Ane maulid itu tahu mati. Ya mauludan sing di nggo tradisi itu tahu mati. Pertama sing urip-urip sinten Salahuddin Al-Ayyubi. Iku dadi zuriyatan thayyibah mesti. Lah engko nak ngamale ora padha ora apa-apa. Kenapa walladzina amanu wattaqatuhum nabo zurriyatuhum bi ma'in mesti alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Dadi engko nak anak putune alime ra imbang tetep swargane. Tapi aja kok ora imbang alime terus ora imbang sak maksiat iku keliru. Nah, di maksiat iku keliru. Mau bentuk apike beda kan. Mungkin Abdul Qadir apike niku menyangkut kewalian. Anak putune menyangkut dermawan. Mungkin apike Salahuddin Al-Ayyubi urusan alim. Tapi anak putune malah jihad alal kufar ngalawan pasukan napa? Salim. Jadi rata. Makanya beliau bangga pakai Al-Ansari karena Salahuddin Al-Ayyubi itu tabaruk nama bayin itu Abu Ayyub napa? Seperti Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu wong alim. Tahun 800 pinten. Niku nganggo nama Al-Ansari padahal dia orang. Karena ketika dia ditanya, "Limadza intasabta bil Ansari?" Jadi tabarukan bidu'ai Rasulillah wa marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Aku tabaruk mbek dungane Nabi wa marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Makanya terus semenjak itu banyak ulama maupun pejuang sing pakai nama napa Al-Ansari. Maksud Zakaria napa Al-Ansari, Salahuddin napa Al-Ayyubi. Al-Ayyubi mergo riyen Abu Ayyub napa Al-Ansari. Nah ini kula ben go titenan jenengan. Jadi jenengan siap-siap ae suatu saat ana anak pejabat, paham? Di anak camat, di anak lurah, di anak DPR Gerinda ya ora apa-apa. Biasa mawon. Sing penting mboten iki cerita ngaji, kula ndak ada punya kepentingan politik cerita. Ben sampean roh pola-pola sosial sing diciptakno. Terus bapakku zuhud terus anti itu keliru, ngajimu ora khatam berarti. Karena kalau standarisasi ini dipakai repot itu tadi. Orang Yahudi pakai standar Nabi dulu, di mana nak korban dipangan geni.
Ternyata itu hanya untuk alasan untuk menafikan kenabiannya Kanjeng Nabi sinten. Waduh wong nak gedeng putune kiai jane dibandingno mbae. Ora alim koyo mbae. Lah kowe malah koyo apa ora dipikir. Lagi dhewe. Paham, senengane kok banding-bandingno. Ora alim koyo mbae. Ya kowe musuh aku, aja kok musuh mbak. Aku ora ngakuati. Aku senengane ngoten banding napa? Banding-banding. Gak ngerti mbah-mbah dhewe wis kuwapok dadi wong alim larat kan ya kapok juga. Jenenge Pak sepeda motor tuwibo nyekeli amplop ya kapok. Ayo mulane paham ya terus. Ben sampe dadi ayat iku memang relevansi sekali wong iman, asal anak putune anut iman, iku soben swargane napa po? Padha. Qala ta'ala kul qad ja'akum rusulun min qabli bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Mun kula terus nang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin saben-saben wong sing bernyawa atau apa sing bernyawa iku dha'iqatul maut iku bakal nyicipi kematian. Ya manane ngrasakno sing diarani mati. Ora kok ana mati mbok. Di mati mboten enten nggih. Mati mboten enten. Kabeh ulama ijma' mati itu ndak ada. Mati iku ibaratun sangka roh sing terlepas sangka jasad. Terus wong darani ngene iku mati, tapi hakikate roh iku ora tau mati. Mulane sekali sampeyan cara wong akeh mati, itu kan terus didakok kuburan. Cara wong akeh mati, tapi cok kowe malah ngawali kehidupan. Ini ku rupa-rupane berhadapan-hadapan mungkar nakir. Bariku nak tepak ya raudhatun min riyadil jannah, nak ora tepak ya kufratun kufarin. Ane wong wis mikir warisan. Wis lare cukup mati warisan akeh-akeh yo. Dadi mati mboten enten. Terus mati niku ibarat sangka roh terpisah sangka jasad. Setelah itu ngalami kehidupan. Karena ngendikane Sayyidina Ali, sebagian ulama darani ku hadis annasu niyamun wa idza matu intabatu. Jadi wong hakikate saiki turu. Justru nek mati iku lagi ta. Iku sama dengan teori Quran fakashafna angka aka fa basarukal yauma napa hadis. Jadi ketika sampean sebenarnya mati iku pangeran dawuhna ning sampean to malaikat liwat malaikat laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kowe dhisik alali nape mati. Fakashafna angka aka. Saiki kita tak buka. Fa basarukal yauma hadis. Kowe saiki roh tenang, wis cerdas. Hadis itu cerdas, wis pinter. Mulane Sidina Ali zaman ning donya mlete ora karuan, tapi mlete wong alim menjadi ibadah. Yen wong alim wajib mlete, malah nara mlete dosa. Nggih, pancen urusan ilmu lho ya, tapi urusan apa? Ilmu. Sidina Ali ketika maca ayat iki ngendikan ngeten, wis masyhur dawuh Sidina Ali. Semua ulama mengabadikan dawuh. Lauku sifal khotok mastaqtu yaqinan. Ben niku wong kafir. Nah aku umpama sok mben ana ngono iku keyakinanku gak tambah. Karena kalau keyakinannya tambah berarti dia setengah ndak percaya kan? Maka Sayyidina Ali lauku sifal khotok mastaqtu yaqinan. Jadi misalnya Sayyidina Ali kapundhut, terus ketemu mungkar nakir sesuai yang saya yakini. Mbak ini misalnya mlebu swarga ya sesuai yang saya yakini. Mbok ngliwati siratal mustaqim ya sesuai yang saya yakini. Makanya Sayyidina Ali masyhur ngendikan, aku ra gelem nek ilmuku tambah ning akhirat. Lauku sifal khotok mastaqtu yaqinan. Umpama tutup dibuka, keyakinanku gak tambah. Karena dia yakin betul apa yang didhawuhkan Nabi itu benar. Makanya masyhur Sayyidina Ali ngendikan ilmu hakikat maksudnya begitu. Makanya nanti kalau sampean ditakoki marbuka man nabi juga itu kan banyak yang enggak bisa jawab atau yang jawab dengar-dengar. Itu masyhur juga kalau ini yang enggak hadis ya di dunia wali itu. Imam Malik itu pernah ada temannya akrab gitu. Meninggalnya menyusul beliau. Pas takoki mungkar nakir malah dimaki-maki. Oleh merang regani wong. Iki ulama zaman ning dulu. Iso kok takoki marbuka. Itu masyhur sekali di dunia wali. Kalau Rabi Adawiyah malah seru meneh ketika ditanya marbuka itu ndekne newani. Ilahi. Kula kok ketemu kawula paling aneh sak dunya. Wong jenengan itu zat paling jelas, paling saya cintai mulai zaman hidup. Kok malah niki nembe takok marbuka. Seakan-akan jenengan itu zat yang tidak diketahui. Wong zat begitu jelas kok lagi apa? Kita. Iki kawula jenengan sik aneh. Barang ngono kok apa? Kita. Barang jelas kok apa? Kita. Makanya cerita-cerita wali itu mungkin nggak ada sanad secara ilmu hadis, tapi mesti ada pembenarannya di umumatil Quran. Ini Dewi Imam Ghazali. Ada pembenarannya di umumatil Quran. Misalnya gini, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra. Kalau mereka
ketemu mungkar nakir dengan gambaran serem, tentu berarti ada khaufun kan. Dan mereka kalau takut nggak bisa jawab, berarti ada yahzanun kan. Padahal khas walinya Allah itu tidak ada susah, tidak ada khawatir. Lah anak kue bayangno wali kok ditakoki mungkar nakir, bayangno dibentak macam-macam, berarti ada khaufun kan? Juga ada yahzanun kan? Padahal wali ku la khaufun alaihim wa lahum. Nah, kalau ketemu mungkar nakir dalam keadaan serem, berarti enggak lahumul busyra kan? Padahal wali ku lahumul busyra. Anane seneng. Fil hayatid dunya fil akhirah. Bahkan nanti para malaikat itu ngendikan nang para wali nahnu auliyaikum fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga cerita-cerita ini meskipun Anda tidak percaya karena tidak ada hadisnya misalnya kata Imam Ghazali, paling tidak Anda harus percaya umumatil Quran. Umumatil Quran tentang wali adalah tidak mengalami ketakutan. Meskipun ceritanya tidak harus seserem yang dibayangkan orang-orang sufi. Sampai kelas mungkar nakir masalah. Tapi memang iya itu nyata. Misalnya tentang sakaratul mauti. Melihat cerita Israel kan serem gitu. Wajar itu, serem kacau. Tapi ternyata Nabi Musa mau diculek kan. Dan itu ada hadisnya. Orang diculek ya bisa tenan. Matur pangeran Gusti, jenengan sebudi ngutus kula mateni tiyang sing ora kepengin mati. Nyatane pangeran ngendikan Israel, ya iku kekasihku kok kono, sing sopan. Mari pati didandani mbek pangeran terus kon sing sopan. Maturna Nabi Musa, kapan jenengan kersa kapundhut? Ya pokoke kandhani sik, Nabi Musa enak aja, pokoke apa? Kandhani sik. Itu artinya ada kan? Itu kan artinya kan ada cerita. Tentang serunya Israel ternyata tidak berjalan dengan Nabi sinten Musa. Dan sampean ngerti, jadi ada umumatil Quran. Ono spesifik tugasnya mungkar. Ono spesifik tugasnya Nabi Israel. Apalagi kalau sampean baca di hadis-hadis sahih tentang Israel kan mau kan pun nanti ngalami diculek Nabi Musa. Lah Israel sing rondok salah itu duga Nabi Muhammad. Mungkin kan diduga kok Nabi Musa. Padahal Nabi Muhammad lebih baik kan enggak sekereng Nabi sinten Musa. Tapi nyatanya Nabi Israel, malaikat Israel ketika sowan Nabi Muhammad itu masyhur di hati-hati sahih. Beliau tidak berani masuk. Ketika kanjeng Nabi badhe kapundhut kan masyhur ngendikan tengene Fatimah teng Aisyah. Niki kalau tak warai cerita kematian, ben sampeyan nak mati rodok tertib ya. Nak mami terguyon. Makanya guyon itu sunah para ulama. Guyon. Jadi kanjeng Nabi bareng yakin badhe kapundhut kurang 8 hari, wakila kurang 16 hari. Itu pasti di hadis sahih itu rata-rata bilang 16 hari. Sangka ayat napa jenenge? Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kalau dari ayat al-yauma akmaltu itu hitung mawon. Nabi baca ayat itu di Arafah tahun 10. Tunggu di Arafah tahun 10. Artinya Dzulhijjah kan? Berarti Dzulhijjah besar, Suro, Safar, Mulud. Berarti 4 bulan. Tapi nak sangka wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah itu rata-rata ulama bilang hanya 16 hari. Akhiru ayatin nazalat. Kalau di ilmu Quran kan ada akhiru suratin nazalat, ya ada akhiru ayatin nazalat. Nabi carane guyon ngeten, dadi pidato teng masjid khutbah. Itu Nabi memang luar biasa. Beliau supaya sahabat tidak shock ya. Nabi guyon ngeten. Aro'aitum, saya minta pendapat kalian. Abdun khuyira baina ma indahu wa baina ma indahu. Umpamane wong kon milih antarane pilihane Allah mbek milih nuruti kowe milih. Sahabat enak. Nak yang waras nggih milih pilihane pangeran. Lalu itu jawab. Kabeh. Jadi Nabi As-Sadiq, apa kamu benar nggih Gusti? Kanjeng Nabi, angger tiyang waras nggih milih pilihane pangeran. Aku mulai tanya dulu iku. Iki wono abdun sing khuyira, ya ono abdun. Nabi ra bilang saya ndak, abdun khuyira. Kon milih saiki awor pangeran apa awor kowe? Langsung nangis wah iki jenengan. Tapi kadung jawab mesti milih main dawa kan. Di sahabat aslinya ya getun waktu kadung jawab. Itu mulai itu sahabat itu tidak ada yang kerja. Tiap hari itu di Sufa, di masjid cari napa cara bahasa ini ya tajas cari ya tatabak beritane Nabi kapan kabundut. Kepala Nabi sudah kelihatan gerah karena pernah sholat diikat kepalanya. Itu begitu seterusnya. Sampai Nabi ketika ketemu Aisyah ya. Hentikan si masyhur Aisyah. Ya Aisyah, abdun khuyira bainama indahu wa bainama danakum. Aisyah kan masyhur hentikan idzan layak taruh. Ya, kanjeng Nabi digodho Mbak Aisyah. Kulo dibandingno pangeran mesti kalah. Aisyah iku ana wong kon milih. Antarane pangeran mbek awor kuwe. Dari Aisyah, idzan layak taruh. Mosok kulo dibanding pangeran mesti jenengan milih napa?
Hasil masyhur Nabi terus nimbali Sayyidah Fatimah. Ajlokno Fatimah. Terus Fatimah rawuh. Nah, ketika Fatimah rawuh itu ketemu orang itu yang enggak pernah dikenal oleh Sayyidah Fatimah. Ketika dekat Rasulullah ditanya, "Kamu ketemu siapa?" Itu ada orang di pintu, begini. Itu Israel. Dia tidak berani masuk sebelum saya izinkan. Dan saya izinkan setelah saya ketemu kamu. Itu artinya Israel ternyata sopan juga. Jadi teori bahwa Israel tidak maju, tidak mundur. Pas. Lah tak suruh nasa atau itu memang teori umumatil Quran. Dan kita sepakat pasti begitu. Nah, tapi untuk Nabi Muhammad kan gelem ra gelem ngenteni kan. Gak main suwana. Tetap antri kan. Meskipun umpama langsungan ya ora kaya Nabi Musa kan. Lah ini yang penting dipakai perbandingan. Jadi umumatil Quran itu harus diimani, tapi khususiyah juga harus diimani. Lalu ketika Sayyid Muhammad, wong kudu iman ning umumatil Quran, tapi yo kudu iman ning khususiyahe para nabi. Karena kalau sampean ora percaya khususiyah, berarti kaya wong kafir. Di mana wong kafir darani nabi in antum illa basyarum misluna. Kowe kaya manusa persis kita. Tapi nak kowe darani nabi berlebihan yo kaya wong Nasrani, la tutruni kama atrotut an-nasor. Kowe berlebihan nyifati napa nak? Sampai kaya pangeran. Lan ning burda iku kok edahe ngidolakno nabi cara burda kan dak madda'at hun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahdim. Sing penting kok edahe dak madda'at hun nasara. Wis tak nyifati nabi berlebihan gak apa-apa. Sementing tinggalkan tradisi Nasrani. Yaitu ngelem kebablasan nganti uluhiyah. Lan dak ninggalo sira maing perkara da'at kang dakwahu ing mas sapa an-nasara fi nabihi. Jadi ngalem nabi berlebihan ora apa-apa asal ora menyentuh napa wilayah napa wilayah utawa uli. Mane gak apa-apa kaya ngalem nabi Israil wedi mek Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, memang hakikate nabi afdhalul khalqi. Sehingga Israil harus ngalami demikian. Mane masyhur ning cerita-cerita nganti ana ulama sing kesemsem piye Israil ora tau ngaji. Perkarane ketika nanti sudah mati semua terakhir kan Jibril, kan Hamalatul Arsy sudah mati Jibril cek kan jupuk Israel, terakhir Israel. Wis kabeh. Mboten ana sing bisa urip. Cek sitok sinten yo kowe. Barang kok jabut nyawane dhek wadah sing ngendikan ngene entek. Umpama Gusti kula ngerti nek jabut nyawa lara, kula riyen ati-ati. Jare kiai kok ngaji saiki cah. Jadi ketune sok ben. Wah, ketune apa? Jadi saiki tenang ae Dik. Paham ya, terus mati ini eling-eling ya. Terus mati niku kalau para nabi dulu itu punya guyonan-guyonan begitu untuk tasbit di ummatihi. Jadi nabi kayak guyonan apa? Ono abdun khuya. Terus niki yang terakhir kalau terangkan malah masalah Quran. Ini terkait kematian. Ono Quran sing diwaca, kaya mbok waca sesuai kira Imam Asim jenenge Quran. Misale disebut Yasin wal Qur'anil Hakim. Ono Quran sing kaitan tulis dan omong kosong nak wong hafal Quran gak percaya tulisan karena kita hafal dari mushaf itu tulisan. Sebab itu di antara sing jaga Quran itu tulisan disebut Hamim wal Kitabil Mubin. Sehingga tulisan ini sing luwih penting. Wane kula nganti tenanan membidangi mushaf itu luwih penting timbang hafal. Hafalan iso lali. Nak lali rujukane napa mushaf. Dan mushaf ini yang didokumen ning Lauh Mahfuz. Disebut napa watur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Jadi Quran ditulis ning Lauh Mahfuz. Sampai gangking jarene cerita teng kitab Ihya. Sak huruf padha karo gunung kok. Dadi ra ngarah kebulet huruf. Mergo sak huruf Quran padha karo gunung napa? Jabal. Jadi jelas banget naskah sing terbukti. Sing ning Lauh napa? Dan itu terus naskah ini sing disebut la yamassuhu illal mutahhar. Terus jadi hukum kias teng dunya nak wong maca Quran kudu. Niku asline dikiasno mbek malaikat sing teng dhuwur kudu napa siji. Lah Quran sama kitab ini sama-sama penopang kitab dua. Terus wonten Quran sing ra kenek ditulis, ra kenek dibaca. Lha iki disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utal. Jadi ora iso diwaca, ora iso ditulis. Ya ora kenek dimafhum, ya ora kenek dimantuk. Tapi nak wong ngerti. Itu paling angel. Itu sing zaman sahabat sing masyhur iso ngoten Abu Bakar. Itu masyhur ketika Kanjeng Nabi ngendikan aku iku keturunan wahyu sing aku seneng banget.
Wa ma hiya ya Rasulullah. Terus Nabi maca idza jaa napa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi napa afwajan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Irungana tenan. Kabeh sahabat semua. Mergo perjuangan Nabi yang bertahun-tahun perang, pisah dari keluarga dibantai macam-macam, sekarang terselesaikan karena wis waro aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Tapi Abu Bakar nangis. Ma huwa illa anna Rasulullah. Ini bukti ajale Rasulullah. Padahal kesimpulan ajale Rasulullah ma huwa bimaktub wa huwa bimastur. Ya ora ditulis, ya ora ana mafhume, ya ora ana mantuke. Tapi Abu Bakar paham. Ketika ditanya Ibnu Abbas lima daya Abu Bakar. Idza tambal amru badana. Nak Nabi wis kelima, artinya tugasnya wis. Tugas wis berarti nek kabun sak masjid nangis gak sida guyah. Lah iku Quran sing baluan apa? Ayatum bayyinah. Dadi diwaca ya ora ana. Ditulis tentang apa kabudute Nabi ning ayat iku ya ora ana. Mafhume ya ora ana, mantuke ya ora. Tapi iso diwaca. Lah iku sing dianut Imam Ghazali saniki. Kenapa Imam Ghazali ngarang Ihya didorong ngate. Imam Ghazali itu sering maca Quran sing ma huwa bimastur wala maktub. Paham ya ora ditulis, ya ora diwaca, ya ora ana mafhum, ya ora ana napa mantuk. Niku Mas. Mulane ngendikane ulama-ulama sing wis mukasafa jadi nek maca ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hadhihi alazzu. Ayat iki kok kepenak, gak ana resiko. Maksudnya ngeten, ketika Anda baca ayat tentang diri Anda, pasti Anda takut kan nanti kalau masuk neraka. Karena potensinya tinggi kan Anda masuk neraka. Ketika Anda cerita swarga kan kepengen menuju swarga, tapi Anda pesimis kan, tok ta ora kan. Nah, itu kan. Daripada ngono, kowe kon maca Ar-Isur Rahman, maca ayat-ayat sing tentang sifatnya Allah. Kan enak kan enggak membicarakan diri kita. Misalnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah ku sapa sing ngatur langit bumi, zat sing ora tau turu, ora tau ngantuk. Lalu kuwabe ulama seneng maca ayat itu karena enggak ada resikonya. Lah iku jenenge balwa ayatum bayyinah. Jadi makanya ulama kena dititeni. Angger ayat wiridan mesti ke ayat sosial. Mun ketok napa mboten tangan. Karena tadi ayat kenapa surat Ikhlas begitu dipuji-puji? Hadhihi sifatur Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan gak bakas kowe. Damai. Tapi sekali ayat itu bakas kowe meriang kan gue. Sekali ayat wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam. Ada wong liwat neraka. Waduh ceblok ora. Apa meneh ayat-ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Waduh engko nang suul apa? Fatimah. Nah, sebab itu semua ulama kalau pakai urutan wiridan itu pakai ayat-ayat yang tidak bersentuhan dengan sifatnya makhluk. Nah, ayat yang bersentuhan sifatnya makhluk disebut Ar-Isur Rahman. Disebut pestane Allah sing Ar-Is. Ursun itu maknanya kembang mayang. Nah, makanya terus surat paling afdal Tabarok. Mereka ya mau maca Tabarok alladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis nyifati Allah wae. Mulane masyhur ning cerita-cerita kitab ana wong ning neraka wis 1000 tahun. Wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Iki go persiapan sok nang neraka wae. Tak warai wiridane ya. Napa ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Nyatanya pangeran diangkat ketika dia di neraka. Jibril dipanggil, ya Jibril, mali arafulanan fi sufufi ahlin nar. Jibril ku piye? Wong wiridan apike ngono kok beda kok neraka. Lalu Jibril kon marani ku ora roh, saking jerone neraka. Wong neraka gambaran Abu Hurairah, wong dicemplung. Iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun, saking jerone neraka. Jadi wing-winge nganti piro? Nganti piro? 70. Lha iku sekali wis kecemplung ning jero, sikok ri jahanam iku Jibril goleki ora ro. Bareng kan mendhet pangeran, ya Jibril mali ala fulana fi sufufi ahlina. Kulo jabal hadis. Piye to wong iku? Lah kena napa Gusti? Iya dekne wiridan ya Hanan. Ya. Akhirnya Jibril lagi ra ketemu terus diwarai mbek pangeran. Ya Rabbi. La ajidu kula boten roh. Kan dari Jibril dari ngendikane pangeran, iku ning ngisore wong-wong tumpukane wong kafir. Dadi wis mlebu neraka jek ning ngisore tumpukane wong-wong kafir. Alhasil mbek Jibril dijemput. Ternyata pas dijemput Jibril itu makanya kebenaran itu memang harus ada angkuhnya, tapi bukan angkuh yang melecehkan orang lain. Kebenaran itu memang harus pede. Ketika ditanya oleh Jibril, ya fulan, kowe wis mlebu neraka kok cek wiridan ya Hanan ya Manan. Dari jawab apa salah itu? Wa halil Hanan wal Manan illallah.
Ya, masa aku neraka tetep zat sing welas sing asih tetep ngono. Apa hubungannya mbek aku mlebu apa? Neraka. Jibril liharu, pinter juga. Jadi neraka iki mesti pengen. Terjadi pangeran materi Jibril. Kon wiridan di swarga ae. Kon wiridan ning apa? Swarga. Nah, ini pentingnya antisosial. Jika Anda menganggap diri Anda penting dan saat Anda dimasukkan neraka, pasti kamu sudah tidak muji Tuhan. Dan itu akan abadi di neraka. Karena makanya kalau orang-orang ahlul ilmi ini balik lagi sing balwa ayatum bayinat. Saya itu kalau baca ayat kenapa orang kafir itu abadi di neraka? Karena mereka kalau di neraka kan ya laitana, ya wailatana. Duh ya duh asik. Lho ya wailatana itu makhluk apa? Artinya kan duh cilakaku, ya laitana duh sial. Artinya kan enggak ada hubungannya dengan tauhid kan? Lah wong mukmin sekali dilebokno neraka ada wiridane ya wailatana, neraka selawase malah. Karena dia menyebut sesuatu yang makdum tidak ada kan. Tapi nak nyebutnya ya Allah berarti nyebut sesuatu yang ada. Dan ada ini abadi ila yaumil qiyamah. Mergo sifat Allah taala abadi ila yaumil qiyamah. Bahkan ora ana donya sekalipun, ora ana akhirat pun sifat Allah tetap. Itu napa wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika tawaba wa khairun amala. Jadi kalimat-kalimat abadi ini nanti yang paling bisa diandalkan. Wa khairun amala api-apike diangen-angen. Cara bahasa terjemah BPS yang terbaik buat Anda andalan. Itu kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Makanya kamu harus tetap baca itu di neraka. Ojo malah doh si ale itu nanti kan kamu itu nyari siapa? Paham? Nyari apa? Lah, saat Anda pakai hukum sosial terus kecewa. Nyatanya aku iman, aku hafal Quran, nyatanya bun rokok itu janjine pangeran. Tambah gugat pangeran. Coba kalau kamu anti sosial. Rokok Allah, tetap pangerannya Allah. Allah tetap sifatnya Rahman apa? Kalau kamu mau lo mokong mau lo. Rokok Allah, tetap Allah Hanan. Karena kita antara Jibril, gue kesini rokok sih Kristen ya Hanan ya Manan, malah Jibril diwarai. Walil Hanan wal Manan Allah. Akhirnya Jibril ngaku, banjani manem kuat. Dari pangeran kon wiridan di suara. Kita warai kiat-kiat keluar dari neraka. Debat ini tenan, kalau ngerasa tenan. Lah itu yang termasuk balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran itu bisa dibaca kan ketika Anda baca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu pasti nyaman kan. Kalau nyifati misalnya wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda, kamu nyaman. Kamu mulai tidak nyaman pasti di ayat sosial misalnya ud'uni astajib lakum. Aku donga kok ngobos terus ono apa. Pokoknya angger barang yang kamu konversi dengan diri Anda, pasti Anda ngeluh. Lalu hubungan mbek kiai iki ngoten. Nah, mbek aku rata dikai mbek wong dikai, mulai suudzon. Mulane masyhur, kenapa terjadi orang munafik? Karena Nabi itu sering ngekei orang, yang lain enggak. Gara-gara iri kan. Mulane sampai Quran ada walau annahum raduma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa fadlihi wa rasuluhu. Inna ila Allahi liyane apa munafik? Fa in utu min haradu wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Orang munafik itu fain auto min haradu ilam itu min haidang wisata. Lalu kalau senang nak orang kiai roda anti sosial. Sekali kiai terlalu sosial pasti nanti toh tidak menyukupi kan. Kalau aku tak kayak 1 juta kok bedi. Nak bedi tak kayak 1 juta aku kiri. Bedi tak hormati aku kiri. Hukum sosial tuh sentimennya besar. Kita ora lomo ya ora mungkin wong kiai kok medhit. Lomo nglahirno hukum sosial. Mesti kok sing mentale munafik fain auto min haradu ilam yu'tu min haidahum yaskhutun. Mana kayak kiai-kiai ora pakai hukum sosial. Ngekei wong kenal ra kenal gitu ngekei. Karena sekali hukum sosial itu kamu pikir nanti ruwet. Iya nanti setelah ini. Fa in u'tu min haradu wa illam yu'tu minha idahum nabo. Yes. Jadi asal usule wong munafik itu karena terlalu ngidolana hukum sosial. Enggak lah nabi niku nggih. Manjen nabi kadang ngekei tiyang sing gak tahu berjasa. Akhirnya dari wong Ansor, kula sing berjasa ra dikeki sing lagi Islam. Itu sentimennya tinggi sekali. Bahkan akhirnya Nabi butuh memberi penjelasan. Sahabat Ansor kayak apa masyhurnya bela-belain Nabi. Tapi ketika Nabi panen, sudah ada Fathul Hunain, sing dikeki wong sing lagi Islam anyar. Sahabat Ansor sebagai manusia ya. Dia nak perang boleh ya aku bareng bagi-bagi dengan keluarga ini. Sing dikeki Nabi suku Quraisy, suku apa? Akhirnya masyhur. Kaji Nabi ngumpul wong Ansor. Iya Nabi ya, iso jelasnya. Kalau kita kan tidak Nabi. Nabi itu luar biasa, itu masyhur. Orang Quraisy itu 100 contoh dikai, ono sing 100 wedhus dikai. Bahkan ono wong dikai wedhus mabenal jabalen.
Itu jumlahnya ribuan. Tapi wong Ansor wedhus sitok kuru ya dikit. Padahal mereka sangat berjasa. Ketika ada omongan Raina itu terus Nabi akhirnya dengar juga. Ya Rasulullah, sekarang orang Ansor ya jidu nafsi kasih. Ada sesuatu. Seun itu agak ganjet. Terus Kanjeng Nabi lucu takok saat bin Ubadah. Kaifa anta ya Sa'd? Lah aku dhewe piye komentar? Lah dhewe jawab, ya mana ilah mingkau mingkulong kayak mereka. Artinya saya juga janggal kayak mereka gitu. Nah, jujur. Akhirnya saat ini ya Sa'd kumpulkan orang Ansor fi hadiratin la yadkhuluha ghairuhum. Kumpulan di satu tempat hadirah itu cara mriki kayak khemah itu kan pas haji selahanan. Alhasil nanti Umar mau masuk aja ditolak. Jangan, kamu ndak orang Ansor. Abu Bakar masuk ndak boleh. Kamu ndak orang apa? Ansor. Karena ini penjelasan spesifik khusus orang apa? Dan itu kita tambah tahu betapa luar biasanya Rasulullah. Ketika itu Nabi menjelaskan masyhur. Pertama beri mukadimah. Kamu ngomong apa saja tentang saya itu benar. Misalnya Anda ngomong bahwa saya ini ditolak di Mekah, dibenci oleh keluarga dan tetangga. Terus kamu yang rumah saya. Kamu bisa saja bilang saya ini diusir dari Mekah, diusir dari keluarga kamu yang rumah, itu juga benar. Kamu ngomong apa saja tentang saya itu benar. Dan itu memang jasa kalian. Nabi indikan. Iku semasyur. Amatar dona yarji'an nasu bisa diwal ba'ir watar ji'una antum birosu. Wong-wong kira, bertakai wedhus amulai. Bertakai unta. Yo. Engko kowe iku mulai ning Madinah nggawa aku Rasulullah. Kowe seneng digawa wedhus nggawa Rasulullah. Nggawa Rasulullah dibandingno napa wedhus. Wah kira wong Ansor nangis Rodina ya Rasulullah Rodina. Kula seneng mulai betul jenengan. Lha iku sirine Nabi. Jadi akhirnya wong-wong sing entuk wedhus do mulai, wong Ansor mulai nggawa. Akhirnya Nabi dibeto teng Madinah. Lah itu yang unik dari cerita ini, tapi ini agak sensitif. Terutama kanggo tiang-tiang kaji. Kanjeng Nabi pas di Mekah itu sempat meriang, sempat batuk, sempat enggak enak batuk. Lucunya Nabi spontan ngendikan itu. Allahumma inni a'udzubika an amuta fiha. Tapi ini khusus Nabi ra kena buat iki. Gusti, kula sampai mati teng Mekah. Jadi naudzubillah kula mati teng Mekah. Itu Nabi. Betul. Ternyata Nabi itu memang mukjizat betul. Andai kan Nabi kabudut di Mekah itu Madinah jadi kota mati sampai sekarang. Karena tidak ada rukun haji yang di Madinah. Semua rukun haji itu di kawasan Mekah. Tawaf ifadah jelas di Mekah, sa'i jelas di Safa Marwah. Arafah paling 7 kilo dari Mekah, Mina juga sekitar 7 kilo 8 kilo dari Mekah. Padahal Mekah Madinah ini catatan resmi itu 460 kilo. Andai kan Nabi di kabudut di Mekah dan di syariatan Mekah habis. Orang di Madinah nyari apa? Yang bisa menandingi popularitas Ka'bah kan hanya Nabi. Apalagi ono hadis man hajja wala mazurni faqad jafani. Haji ratile aku wong sombong. Ya sombong tenan sing mari carane kaji di barno. Ini Nabi. Jadi makanya kata ulama, istiadah ini tidak berlaku untuk umatnya. Jadi kamu tidak perlu kok sampai sampai kalau mati ning apa? Nek Makkah. Tenang. Artinya janji Nabi bahwa watar jiuna antum bi Rasulullah itu nyata. Yaitu ternyata Nabi kabudut teng Madinah. Lalu terus masyhur. Semua ahli tarikh masyhur ketika Nabi pidato teng Arafah. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatu. Eling-eling ya. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatu. Aku urip sing uripiku. Ya aku nak mati ya, Bro. Karena Nabi 13 tahun di Mekah itu adanya kenangan buruk, diusir, diantemi watu. Terus ketika di Madinah Nabi isih urip. Bisa sugeng, iso layak. Itu nama al-mahya mahyakum wal mamat mamatu. Akhirnya tenang, Nabi kabudut teng Madinah. Tapi yang hebat dari Nabi itu yang saya tidak bisa tahu itu yaitu tadi. Kalau sekarang kan yang paling kangelan ning pilek atau kangelan ning capres atau kangelan ning ngegul kan butuh untuk akeh. Nah zaman Nabi wali. Sing wis menisan ikhlas diikhlas nang mati. Akhire wong Ansor iku ora entuk apa-apa. Sing wis biasa ra ikhlas dikai dhuwit. Lha iku sing saiki ra kiai ora wani nganggo teori iku sik. Sekali sing kangelan wong saiki panitia pengajian pembubaran kudu makan-makan. Lha iku dhisik zaman Nabi mboten. Sing wis kulino ngamal dilatih ikhlas nganti mati. Termasuk rantuk wales itu. Rantuk wales napa? Kok amatardona ayarki annasi bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasul. Itu sahabat. Mulane kanjeng Nabi terus setelah itu beliau menutup napa muji orang Ansor Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'a abna'il ansor.
Kula nyuwun Gusti wong Ansor jenengan barokah. Sak anak-anak. Lahirah wong ngalim atus Zakaria sinten? Ansor. Yang berjuang kado Abu Ayyub napa? Al-Ayyubi dan seterusnya dan seterusnya. Paham itu mulai sakniki sampean nek niat khidmah ning agama ora usah arep-arep dibalas pangeran iki biasa mah. Tapi ya mbah nek urusan dunya ya mbah. Zaikatul maut iku ngicipi kematian. Wau nggih, sing darani kematian ku pisah roh kalian jasad. Wa inamat wa qonang siniri den tuhoni sira kabeh ujurakum ing ganjaran sira kabeh jaza amalikum. Tegese piwalese ngamal-ngamal sira kabeh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Paman mongko tisapani wong zuhiha den slametna sapa man. Bu ida tegese den dohna sapa man. Bu ida tegese den dohna sapa man alinari sing neraka. Wa khilalan den lebokna sapa man aljannata ing swarga faqat faza mongko teman-teman bejo sapa man. Di wong bar didohna kon neraka dilebokna swarga iku wis bejo. Nala tegese merkule sapa man ghaya tamat lubihi ing tempat tujuan utamane man. Wa mal hayatud dunya lan ora ana te penguripan donya. Ail aisu dikse penguripan sing dalam donya ilu lamata utururi kecuali seneng-seneng sing menipu. Dadi ra ndek dhuwit terus ngeluh ya tipuan melarat. Ndek dosa ngeluh. Nek ndek dhuwit akeh terus sombong ya tipuan sugih. Dadi melarat di tipuan mari ra rido be kodok kodar paham nggih. Nah sugih mari sombong. Sedengan kok angel paham. Wis angel kira-kira ail batilu tegese dunya mok kehidupan sing batin. Kita mata udin ke seneng-seneng apa bihi mata kaulilan kelan sithik sumayaf nama kono dirusak apa mata walam.